folofa ma Talofa tu le nei so fo le lofa ma le le tu o foi tatu tu fi lo o le taia o le solua sfulua o le masina o november le tausanga e lua fe lua sfulu ma le lua o le sifufonga le lomu e Wellington e mai o le tatu sa lunga lotu te i le sunga e le tausi matanga luenga Reverend Fale tanga loa ma pesone mai le ekalesia me totisi sa moa i wainu yo mata ia usi mai alfa fonga. Talofa Samoa ma lo lava le soifua ma le langi mama ia ile nei fo i tai au o mai se ia tātou tāpua i le atua pa ia o le lalo langi ma mea wa tumu ai o a iova ia o le atu lau lau ma e o no nofo ai o wa o ia lava na faa vaina ai lunga o le sami ma faa ma wai lunga o vai tafi le atua pa ia ai a wina mai le mana o loa nganga e fesoso ani ina le tāpua inga. Ina ia whaia mea umai lalo lau pule ma lau whātonunga. Le anga oe au tu ai le soifua ma lo mato wol. Amen. Ore a tātou vi atu I lona vi inga se laurua iwa. Se laurua iwa le pese tātou te de vi atu ai le li ilo tātou atua. O ai lava le ali. Le alofa avavau, ia e alofa matalia, la matou wala au, ia tangi atu lava, se mea e, sai e whaola au, I mea e oti ai, Ua poto I matou, mai fo atu nei, ia e fesoso animai, ia whaia ia nene, ia tangi atu lava, se asau mea e whaia whaora au, I mea e oti ai, tasi I nei, ua le mangalo ia, ua le fufulu ina foi, I lo topa ia, ia tangi atu lava, se asau mea e whai e whaola au, I mea e oti ai, Ina e whetalai ai, e loa ngana sa, ia vave o na laia, ma te pa I lunga, ia tangi atu lava, se asau mea e whai e whaola au, I mea e oti ai, Ia tupu tele le matau, I lene I tula, ia tupu fo I le manao, ia sau I mea tinga, ia tangi atu lava, se asau mea e whai e whaola au, I mea e oti ai. O la tatou tusi whaitau I le nei aso lea maua mai lava lea I le tusi o Isaia o lona mata upo e tolu, whaitauina mai le fai upo se fulu ma le fitu, se I whaangata mai le lua, o le Isaia tolu, whaitau mai le fai upo se fulu ma le fitu, se I whaangata I le lua, ai mai le manatu au tu o le nei aso, e toa I le atua
ni o tātou le mauti noa. E toa i le atua ni o tātou le mauti noa. O le whaitawina o le awhianga ia le atua. E mai moa o mata i le tupu i lona mata ngofie. La tau te vaa ai nu mamau. E manatu natu lau loto i le mea sa mata wai. O i sea ea le tusi opu. O i sea ea le tari taulanga. O i sea ea le whaitau olo. E te le toe aia le nuu fe ai. O le nuu upu whainata e le mawhai o na langona. Ua ese a lato ngangana e le mawhai o na iloa. Wa aia tuia isi ona le a aio tātou wha apotopotonga. E iloa lava e o mata o Yerusalema le me nofo fi le muai. Le fale ie e le tatala ina. E le to e lia ina lava sona whao. E le motu sia lava sona maia e tasi. Awa, e ia te i tātou i le mea o Jehova le sili sili. E whai o ia ma vai tafe, ma ngā vai lautele. E le alu i ai se vaa, e whai se foi. E le ui ane i ai foi se vaa tele. Awa o Jehova, o lo tātou wha masino ia. O Jehova, o lo tātou whaitu la fono. O Jehova, o lo tātou tupu. O ia lava e whaola ia te i tātou. Ia, whamanuia, whaapa ia le atua. Ia, ma fe soani le mana o lona nganga. Ina ia mana malama le to tele o e o lo o whaalongolongo. I le winga foi o le neitusia i saia. Ia, ai maise ia tu maupea na whaamanu yanga mo i tātou. Ia, ai maise o le tātou wola o lo o savalia. Ia, ona o le suafa o Yesu. Ameni. Whaastai i le atua ai maise o le nei foi perfeta o Isaia. O lo moli mawina o le tasi lea perfeta o lo sili o na tele na moli mau. Mole fea ngai nga fau. E ese le umi o le neitusi. A o le tasi a ngata mai le toru iwa. Ia, masalo e le tau wha matala ina wasila fia le tātou atu. No. A sa mai manatu autu, e toa i le atua ni o tātou le mauti noa. I oi. Samoa e. O le atua tātou te mana malama i mea uma. E o oa i le tangata ma. O mātua. O e o lo sa ili manuia i le atua o no mai o le tino. I oi. Na o le atua e toa i ai tātou. O a fo i me tele tātou te anga i ai. E le aia se me sili. Na i loro tātou whanangolango i le atua. O le whaatua tua i le atua. Pe na o le atua. Na te sila fia mea uma tātou te olai. A whape fe silingia pe aisia. A whai o le atua na ia fōfoa le lalolangi ma mea uma. O ia fo i o le pule o le tātou wola. Ia, whamaile manatu au tu o le nei aso. E toa i le atua ni o tātou le mauti noa. I oi. O a me vai eila wa ai malau tilo tilo. Ia, tu i le anganga. O le anganga e mau ai le whaamalo si aku. O le anganga na te taita ia i tātou. Le a le tele o le fili ma le tamawhai o le li o le lalolangi. E ta lepe lo tātou wola i le atua. Le ai. E le ai ase me sili. Nai lo Yesu ke riso ia o le Mesia. O le atua liu tino tangata. O ia lea na sawe maliu. A le whaamoe moe o le maliu o Yesu ke riso. Se i whaamangalo i tātou le lalolangi. Ai maise o anga sala e tele. Ua tātou pā u. Ma ua tātou vai vai ai. Me mai leo na manatu au tū le nei aso. Samoa. Na o le atua e toa ini o tātou le mauti noa. Tau i le atua mea uma wa whai ma whaafita uli. Whaafitai foi. Me malo losi o naita maa ma te nā maa tutua. Ai maise foi o na iuso ua whese tai. Ia ua mafuai o na iai lātou le whale pui pui. E le mawhaina ngalo le atua. Ua na o le atua tātou te ola le le iai. Ia. O le manatu au tu o le nei aso. Na o le atua lava. E toa i ai o tātou le mauti noa. Tātou te mara malama ai.
ia ave ese ai fo'i o tātou lagona ia ai maise o lo tātou iai tapuaʻiga ma so o se ekalesia kelesiano e manuia lana tautua o a me fai o a me fa'atonuina tātou te o'o lava i ai leaga o le atua e mauai le ona sa'i o le atua e mauai le loto fa'apalepale o le atua e te lē malo vale ai a o le atua e tumau ai lo tātou ola lelei ia fa'amanuia le atua le upu po le fe'au o lenei aso ae maise o lana silasila mai tātou tatalo le atua paiae le atua o lo'o ia'i matou i aso uma ma taimi uma o lo matou ola fa'afetai i lenei taeao uma ona tu'uina atu lo matou ola e le'i momoe le lautele i le po mavae ae fa'afetai e lea ua alafa'i fa'anuga lelei ua e fa'anua le malologa a le atunu'u o alava tofiga o lo'o matou iai ae fa'afetai ua matou maua le ola i lenei aso ia tumau lo vi'iga iā te oe o a mea uma sa matou faia ma au'auna iā te oe ae maise fo'i o fanau ma i latou o lo'o feagai fe'au ma galuega ua uma ona e fa'ata'oto le alafua galue ma le fa'amaoni au'auna ma le fa'amaoni o fea lava e te iai o oe e te fa'amanuia le ola o le tagata i le lalolagi ia fa'atasi oe mo i matou lenei aso fa'amagalo o matou sesē ma mea ua vale ai le matou a'ai ae maise o lo matou ola fe'alofani totonu o lau ekalesia ia iai lou alofa ta'itaʻina ma fa'amagalo i matou ae maise o le ekalesia o lo matou au'auna ma galulue ai ia fa'amagalo i matou uma o oe lava o le tino o lo matou ola o le ola fou o le ola e taunu'u lava i le mālō le lagi ia tātou ma oe lenei aso tamā leaga o lau fa'atasi mai e ola lelei ai i matou e maise o so se tasi ia ma matou maua ai fa'amanuiaga fa'amanuia lelei tio fa'asalalau tufue ma le lautele o i latou iai lou agaga i āiga uma ma so o se ekalesia kelesiano ta'itaʻina ma fa'amanatu pea i o matou loto ua na o oe lava le atua e to'a ai le faiga malaga a le aukelesiā ia aga lelei o matou matua i aukilani iai lou alofa i matou āiga i so o se mea ia e alofa fo'i le ekalesia i so o se tasi a o matou iai le au'aunaga iā te oe ia tumau ia matou luga lou manuia oe le atua le tamā le alo ma le agaga pa'ia mafuta ma i matou nei o lava i le fa'avavau amene amene ua fa'afoga le atunuu i le tatou saluga lotu o lenei taeao taitaia le suga le tausimutaga aluega Reverend Fale Tangaloa Mapsone mai le ekalesia me totisi Samoa i wainui o mata ia mo le tulu fa'afetaitele fa'amālō tapena mo le tatou saluga lotu fa'amanuia atu foi le atua i lausuga faletua o nofo alo fa'amālō foi le ekalesia mo le tapuaʻiga ia fa'afetai lava o le taimi o le ua 16 minute ua teʻenei le fitu afalefitu o le tatou polokalame o le ata o le taeao o le viiga o le atua ia mai le sinoti o Wellington e le ekalesia me totisi o outou uma ua silasila ia si mai le fa'afofoga i le viiga o le atua
le vai nge lua tato pesi. Ya mi wa te fatu lo le ofia. Apa ifo ese ya se na te ofia mtai. La amata mai. Lu fa. Yo mai al Pacifica. O mai ai America Samoa. Tawa nei. Up. Oh, yeah, so. Oh, yeah, so. Ha. Oh, yeah, so. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Talofa Samoa o tau finga pule ai le tautala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le taiao. Amata mele afo le fitu so faso i fua ata le taiao. Te whatalofa te foi le tunu le leitai au fōu, whamalō folau manuia, talofa lava, ia oa mai oe le leitai au. Tari tonu sa manuia malolonga le pō. Ia le nei fōu tātou tui whiloa i lea, so fōu pe on tua whasalonga le aso le nafi, i le tāo le tasi i le au auli ni usina nei, ia ma le tāo le tonu tua i whasalonga i Samoa, na amata ma le tasi i le au auli. Tau tua me Samoa le sunga tāsesa. Malolo so i fua. Ia o tātou sa vali atu fo i le asolus fululua o le masina o Novemba. Mai tau atu ar kalenda o le nei fo i masina ia e le masina i le asolulu o le vai aso fo. O le tātou whatalofa no le ia te semba le masina o le kewisi masina tau lunga i ngā ruenga le tau sanga. E ule lofa mleanga le leo le tua le te meo lo so i fua mala uola. I le fo tātou tu e whi loa i ai ia o te fia la fo i whatalofa mau folo fatu le tunu. Talofa lava ma lord folau manuia. O mai oe le taia. O maualo malosi po lui tawina foi lau folau. Ia e whapena lava winga leo langa o lo tātu i nei. Ia e ma loa. A talofa atu i sunga i whawhenga inga mawhaletua. Ia o tupu mai o le atunu. O le itu pāo tina, malo tina. Ia le ngata foi leo na malosi o le atunu. Mana i whanau. Moa onga o le nei foi vai tau o lo iai. Talofa atu fo i pānga umalava o lo mai mo mai tātou Facebook, mara YouTube. Ia, whaftai tele lava le tali eina o le tautua. Ia uto mauta malawa mātunu o lo uto au mawai. Ia, whawhere atu fo i lātou o lo maua le tautua o le tātou app, Samoa Capital Radio app. Ia, le ngata fo i lea, ia o le tātou hala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo. I tātou ainga fo i whi malanga i le yaso i tāwale, ia po whia lava o. Wa nga ye ile fo lo ngole le yas fatalo fatu le ga fifi tele ye manu tele ile fe au mga lu ngole a sa uni tu ye ye le ngata fo ile le tapu inga le au matu tu fatalo fatu ma tina matu fa ftai tele lava o la to nga lu nga lo fa ya o le tapu ia le fa yo mtu tele ngata ile wa o nga fa nau ya ole a fa nga solo le tatu programe le minuti en fa fo le tatu talo le tau family nga wa soifua. Nga te foi lea ia le swing o le tupe le te veatu alu vo ilunga le tupe le aso le nei. Tarusia ia otu grisi masi walu a ilunga. Ia le teimile e to tele ia le ula tupe. Ia e fatalo fatu foi la tau na o mai galuga fa vai teimi. Te iloa ia o na tau te misia foi na ia inga i Samoa. Ia maloa. Tala fia lava le vai atu foi Australia. Tala mai Australia. Le tatou tangata ia galuga fa vai teimi. Ia o vai atu o loa e ofiso soani. Ia mantuele o ngalu ngai no mai fai. Ai vai atu e ilisi o lato ofiso soani e tamo fai ngalu nga foi le la uile o neone masu le o neone tanga. Ia la uilu mo fale uisi a inga na e pui mai lo longa. Ia o ata ulele atu ai foi le au ngalu nga fa vai taimi. Ia wa pe o ngalu nga na ata ulele ia ia ma na ia lava uto maka ia. A lo lava monanga luenga leo lo utou faia. Alofa tele atu por kalame ya vale umalava ma utou a mataria nga luenga tono forfenga luenga. Ma lo lava nga lue ia o lo va ia lava lo angia tanga vai el tatu tunu uso se me lava tatia alu i hai. O lo tu mo pea ia le
whamare tunga o le tau mawhainga ala mawhanau o le tātua tunu o le toa Samoa. Ia, lele, alo whātul por kalame whamanuia le tai au, atu loa o le vasa ma le pese le tia maus. Mai whafonga o le taimi, toi Lewis fu le whamiru te o le tā leo le valu. Good morning, Talofa, lava le siu fonga le lamua. O le tātou tala o le tau mo le nei tai ao, fuafuanga o le nei aso, pe o le whainoa main official vai tau. O le aso le nei au aoa, ia o le aso a tai ao, ia ina i timu e wha manu o le stofi au aoa foi. O le aso whareile o le tala fia o le ato e sulu mai avi o le la. Tu sol to inga timu lea e matua fia le vao e ola le nei ai. Ia e tau ia le to e sau o le la, ia a o matua o mi lava vao i maota malawa. Whenga tāwhu into e moa. Ia le mena lea, ia tātou o le sai wha taia sua vai o no maua, wha putu mo tātou. O le sto nai e sa, ma le so lua o le vai aso lea, to ulu fwina i timu wha manu le tau, o le aso fua o le vai aso fau, ia nai aua oa. Ono winga le tau ni aso, pe fwringa mai na aua oa, ele o valo ia mai ni timu, no winga o le vai ele mata le lai steimi. O le maulano o le fua le malulua se fuma le whāno iai o le mawhanwhana se fuma le iwa. O le ngona tātou le mawhanwhana o le tau le nei taimi. Ia mo oe lafo lau tupe le nei aso tupe sa mo le utalao no se furu tas sene. Tasi tala New Zealand mo lau tupe sa mo e talao no tas sene. Tupe tonga tala tolu se furu wha sene. O le tupe fiti tala tolu se furu wha sene fo.
O le tupe Australia, tasi tala New Zealand, maua lau tupe Australia, iwa sfusene. Ai anu malau tala New Zealand o i Amerika, maua lau ono sfusene Amerika. Nono winga, ia la folau wafe tala New Zealand o i lo wahinga i Amerika. Ia nono winga pe mausina 5 se lau, le ono se lau tala. Ia, lele, o le vavaina le tala o le tau, ia, mai la toi laftu pe le yaso, ma lona anga lei. Ia la tatu se mai la vano wha manuianga wa soifua. Ia mo oela e soifua le yaso, alo fatele atu por kalame. Ia manuia lo wasa soifua. E tu mapel tatu imeli. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia pe afia mai se wha manuianga. Ia o le tusi whaitau o le leitai ao. Ia lo maua le tusi ala apostolo Paulo lo na tarifa le nganga o Timoteo. Lua le Timoteo mta mo mofe upo wha. O lo u whanau nau e whilo ai maoi. Wa umanatu i oulo i mata. Ina ia tu maua ia au ile oli. Ma rei fol tusi o le leitai ao. Ia whaitau al mta upu na lua le Timoteo momu. Al upo wha. Ia o nae... Sa uel foi tau leo lo nau la apostole fi lo ia tu ia Timoteo. O lo maua lo oli ia o lo i mata o Timoteo. Ai fai tau ala mta upu na maua ele nganga tonu foi upo fa. Ia mo oila so i fual le yaso. Ia fetusia inga ia la apostole ye o lo foi ele fina ngalo le tua. Ia ve foi oi o lo. So i fual le yaso foi ele fina ngalo le li. Ia, manuia tele o tau waso i fua, pese nei whamanuia o tau waso whanau marisunga wili tawita. Elelei aso mawana whai ele atua. A ese ai o le nei aso malona taua. Wa ato ai sei si tau sanga wha au popo e lo so i fua. Ono le lofa o le atua malana pule wha a so i fua. O ai e le tangata wa i o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa i a foa i mai. Le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua no mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo wasa whanau. Manuia te waso whanau. E manuia te waso whanau. E wha manuia le tua. I tō waso whanau. Le atua e le mase ualo na fina ngalo. Sa moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua wha fofonga tatalo. O le atua e tali manao. O ia fo'i e mali e ai. O tatou manao. O wha a thita uli whetai ai le o langa. Mai o le tino e tampa tau tali ai le malanga. Pawhetai le atua i lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuia lo wasa whanau. Ia manuia lo wasa whanau. Ia wha manuia le atua. Ilo wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau. Ia wha manuia le atua. I tō wasa whanau.
malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, wai le tau pati mai o ai ngana lua. Wa venga wa ai ia e mamana le atua. Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua, o nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo whina ngalo. Ia manu ia lo aso whanau, ia manu ia lo aso whanau, ia wha a manu ia le tua. I lo aso whanau, ia manu ia tau aso whanau, ia manu ia tau aso whanau, ia wha a manu ia le tua. I tau aso whanau. Talofa atu le tunu se mai fa fonga le vava ile talofa sul pito le langi me na tupu le so le so dos fulmulua o November. O le solta usanga te siva tolu sfulima na tuua ye le vaa lea e ta o le flying boat da China Clipper le nu o San Francisco e malangta amilo le Pasifika ki liva meli. O le solta usanga te siva lima sfulma le ono. Ta alonga lona sfulu ono nei al olimpeka la langi na tali malo i me le pone le aso le nei na ta tala i le so. E fa pea o le taimi mua le o tali malo ai si atu nuu i le whaitu langi i saute. Ia o le ekueta le na tali malo i me le pone le aso nei tausanga ta si iwa lima sfulu ono. O le sol tausanga ta si iwa ono sfulu tolu na tangata vale ina i le Palestine o Amerika o John F. Kennedy. I te tonu o Dallas i Texas. O le so i le tausanga e te si iwa valus furuono. Na manu malo e le li o Mike Tyson i le lafusuanga ma Trevor Perpick. E ana vea e lo Mike Tyson o se tama peto sili na laititi wa ia umia le fusi o le heavyweight ala langi. Fato a luas fulu na o le tausanga. O le sol tausanga e te si iwa sfulu o le pāle mia o pere tānia le nā taimi te maitai o Margaret Thatcher. Ina ufai ina lana vanga wha apu whai le so. Ia o na wha mawai ai le mai o le sfulu tasi ma le afa tausanga o ia tau veina le tofinga pāle mia o le malo o pere tānia. O le sol tausanga te si iwa wha o le wha ao po le taitai po le pāle mia o le malo Italia. O Silvio Berlusconi ia na amata i le so na suenga i whainga pio pio. Ia le lava na loka i lava tamalo lea tausanga i luma mai. O le so tausanga i lua afe na talanoa ina ai mapasia le palemene o Turkey. Ia e fitus fulima tausanga le matua o la tautu la fono lea. E pei e maulunga matilea ia te tau o le tamana i lolo tina. Na pasia i le iloilonga i le sol tausanga i lua afe malitas. Ia matua tua 11 no e te tau na tutusa lelea ia te tau o tamama tina. Tu paoli im tamatai. Le sol tausanga i lua afe malilua na whaalea ngai na le tau vanga le Miss World. Sa i lingo se la le leo laulangu na tua tali malo e Nigeria. Ia ali ia e vevesi tono Nigeria. Toi suia i loi le so tali malo i lolo ni tona. Le sol tausanga i lua afe malilima na pale mai ai ia Angela Merkel. E whai ma palemia o le malo o Siamani. Ia o ia le uruai tamaitai. Ua whiriwhiria i le fo i tofinga. O le sol tausanga e lua afe ma le ono. O le nuu leo ni pō. O le so na whaamana tuina ai. Ia le o le celebration na nuu leo ni pō. Ina ua ta ua le nuu. Ia ua uma ia whainga na masaa i le toto i le se fulu tausanga.
o pulenga whaakominisi, ma vei le aso nei o le aso malolo. O le aso le nei le nu o le panona, e whaamanatu ai le lātou tūto tasi mai pulenga whalani, i le tausanga tasi iwa fast food tonu. Te tātou tala nā, te maua le whaapoponga teima sana, whaaftai lava. Lei va fianga o le tai au, ma le sunga vili eru, ia ma le pesele na, ia, tātou ngā lulu fatasi. Leo, toi 5 minuti o na tale o le valu te tai au le aso lua au he. Ma lola, ele umi fo iau le stona. Ia, mnuia tāpene penanga le Christmas me le tausanga fou. Ia, ele to tele o le tunu mai e fe malanga i le foi vai tau.
Ua vai atu I tala o le rei fo I tae ao I lunga o penga te whailangi. Ia vai fo I stele o whaula ke tau tā vale mo soi fua fia. Ia, tatu whanau noa ia, awai lea ia sisi o tātou na manatu. O le teimi le o mai le o ti le tangata ma le tangata. Ia, pangarea. O whalawlawe tupu lunga o le tele. Le I maa fau ina sisi. Ia tau te mana tua lava le fautuanga maa sani a tātou am tāwale. O le whaau tauta. O le whaau tauta. Ia, o le nei fo I la tai ao. Au malanga I lunga o le ala tele. Au lawe te whaatamala I whaau tauta. Ia toa le nei aso. Ia manuia lau whenua inga le nei aso I lau tāwale. Po ngā luenga, po tāwhaonga, po fuafuanga. Ia aua le ini whaau lawe tupu. Tele so I fua wafie lungo le aua. Ia whamaro to I tātou wolo mafuta mai so te vai ngoni usila. Pe fo I Samoa, Amerika. Ia malo li ile mafuta mai. Ia mai pese le o le vi ile ula nei. Ia on whafonga lo le tātou telefon. Ia, sumai whafonga. Tai le ula lei mo le whawhiwhianga le temi nei au Ismail whafonga tātou Tautua Mai Samoa. Toi whaatala whāturu tātou tunu pele nei aso fau ia ai alo maia o se whao poponga o tala me lo tutupulu tātou tunu o. O le potia le pepa le sa vali
Le whae loa le le whatonsilio le pūlengo o nanga o Waa Samoa, le tō whalau timu ia a fōwele se ai. E wina se lia ma le whase lau seila Samoa lo ngā lulue le Teimi Nei Company Waa, a le MSC, ma le Kiwi Rail. Ai ua whai nesi whaafai tau na sa i lio ni awanoa. Mo nisi alo seilo le atunu o lo whaatali tali ni awanoa, e sa ili manui ai mō lato a inga. O whaai loa lau timu ia, e to o lua se furu alo mwhanau o le atunu seila le ua whai malo longa mai a inga mo neiva yaso, ma toe tali wai lea mō ngā ruenga. Ai o le ua laki isi alo seila ta maa ita e to wha le atunu, le ua maua lato awanoa ngā lulu e lunga o wa meli. O le masina fōlea le a whai malanga toi le isi to lua le tatoe, e a matai la ngā ruenga i awa maua. E yeisi vaenga to i titi o tātou seile wa ngā lue nei i ngā luenga whaawai teimi New Zealand, whantasei ma Australia, o na umafu angai patino i nei o lātou a inga ma whanau. O nisi wale mawhai o na toe malanga i ngā luenga i lungo waa, o no a whianga sa a whia mai i ngā luenga i lungo ia waa sa ngā lue ai. Mai fōfōfoi, i le matu i au le soli ngā tūla whono sa a whiai i lātou. Ai o nisi o alo le atino, na tutuli mai o na wa fianga mā, e peo le whaata mala ma le whaiwhaianga i ngā ruenga, e ono toe maua lao lato wawano whai ngā ruenga pe ato e tālo sanga i a lava company. O isi seila le atunu, na whamalo lo mai so ngā tula whono matu ia, e peo le whao lima, so ona tango fio le ava malosi, ma fuala au whaasai na maisi, mai mauti noa, ma ua mutai ma le awa noa mo i lātou. E fitu tesi ma le 5 miliona tā la le o whaamatu mai e whalitupe o tina e Asia mo Samoa, e fisoasoani le se le ni whaasoasoa le atunu, e na ua palasi ma walalo mai le a fianga le COVID-19 furuiva, o ai inga mo le whaamatu mai e o le se le ni mo Samoa, e fausia ni polkalame mo le tamau a ingo le atunu, e li liu e se mai ai polkalame sa whaalu i nai se leni, e pui ai le atunu o mai le whaamai o le COVID-19 furuiva. O ia polkalame o le a fausia, e te tau o nauna i ai whaalapo pitonga tū maoti, mo le toi whaale leia leo le lātu tupe whaasoa soa lea na palasi, e se tū langa le lei ma whaa wawai pēr. O le vaenga mō le se leni o whaamatu mai al whalitupe o atina e Asia, o lo au mai ai mai ai ngai te tau na mulmulta ia e Samoa, mō lona whao ngā ina. O le whamana tuina o le sefulu ono aso o le te te atua i sa wanga alimtanga ruengo tina mata mai tai a tina o nuu maanga fiso tai. O se potkala me te te atua i leo i o le nofo le lei ai mai se lava i te tonu a inga. O le tausanga le nei wa fuafua ina i se sini wha au tu e wha peo le fafola le fala e wha ma ape ina ai mana tunatunga e tala ai le wha fai lele ina leo le malu o tina mata mai tai. Tangata e iaia a fianga tu mau le soifua ai mai se foi ita mama whanau. O le whamoe moe le mtanga luengo tina mata mai tai. O le a mate lea se lusifu ma le valu o le maasina le nei o November. E tua maoto le whalo le maloi matangia le lua e le tu lai fitu le tae au. Ma o ye le whamoe moe o le whaai unga le pokalame o le a whaai ua tu le sal le longa e le aso se fulu o te sema po le maasina fau le whaatu teia e le fitu i le tae au. O se awa no wa toi tu uña tuai ele matanga luenga i le antu no, e da ia tu tu whata se whaamuta sa wanga, wa vema whaafita au leo ngonga i le malua yo ainga, e le ngata i no au whaapea fo i le antu no. Wa te talo atu le matanga luenga, ina ia la e ina le lanu liuli, e wha i loa ile te te e atu i sa wanga. Wa wala uina le matanga luenga o tinamata maa i tae, le au fai pese le puni ala waa, e lātou te whaafia i lea whaamoe moe. Mai o se porkalame o whaatatia le malo, mo ana paanga. Na whapotopoto na tanga luenga o leo le silia ma le tolu se lau 5 se fulu i lātou na whaatauto, mai lātou a sauni e whaatauto. Ma whaia se mawhatanga te talo ma whaatalu noa vaenga mo le puinga. A o sauni malo le puinga o le saunga le mo le atu no. E le solo ta vale tapo i ele alo whaivo tama whanau le atunu, e le ipo le lalolangi i le lakapi liki.
Whaalia le komisino mtangaluenga o leo awa pa aulongo e tino Filipo. Whaato a o leo le mtangaluenga i se tūlanga sili atu o na maho popo. Masi itia ai le nganga ngā lulue whaatasi. E na waa mata la lato ngā luenga i se maftang te talo. Mai o ina whaalia e awa pa au. Wa ia wa ai e se malo si anga e sili atu o na whaapitoa. Wa tau ave ina e li matama i ta i leo. E le whaatino ino la lato tiute. Mai wa avea le mawha malo si au ia i lato uma. A walo atu le whaatino ino lato tiute. Whai loe wa pa au wa wha mawina le tala wha solo pito leo langa tautua o ia fo i leo. Lo lato moli mawina leo langa loto nuo tangata o Samoa. A o iai le tāpua ingo le toa Samoa le wha ai unga le vaiaso. O le vainga sa iai a pia. Sa whape nā fo i le tūlanga sa iai le tautua malo le malo i sa vai. Whape fo i manu i tua. Na whaaftai e malo le malo le atunu. E le fesoa soani mai le lato ngā luenga whaafaingo fiai. O nei le iai se whaalawe lave na tūlai mai. Whaalia wa pa au, wa toi fo i atu nei le tūla whono lo na tūlanga sa iai. Le whaama maluina o tūlanga uma, mō tangata uma o le atunu, ina ia muli ta ia. O tala fōwia mai sa mō manuia le ne yaso, whaasoi foia. Talofa lava o se whaapoponga le nei i telefou mai Wellingtone i le tautua a le siufonga o le lomua. O le talamumua, o tangata mātutua i le ai au pito i te leo New Zealand o lo au pito mo o mia se feso swani ona o le taunga tau le soifuanga. Mai o le to tele o la tau nei, o lo tele ina sulu whaiatu i no fuanga o lo mau mai ai i a feso swani o me ai a wā le tau singa ma sani. Whailo mai le whaatonu o le whaalapo tonga o le age concern i au kilani le li o Kevin Lamb. E tusa o le vadu se 40% o wala watu i le lato whaalapo tonga e mai tangata mātutua. Na ia ta ua o le tele lava o tangata mātutua lato te whaalia ua matua whaale tonu ma ua le lava le whaasoa ona o le taunga tau le soifuanga ua iai le teimi nei. Pei taila e fōlinga mai o le nei whaafita uli e le na o kilani ai ua vea o se whaafita uli mo le atunu a toa. Sa lipo tia moi foi e le age concern i Wellingtone la tou i le sitia o le vala watu o tangata mātutua ua le ngawhatia le tutongi whale o loo na nofwai mai la tou te mana o mia service source wani. O le vaiaso nei ua amatali ai se pol kalame fau o lo wha moe e mawhai o nā o ina le lei ai te moiti ina i ei loa no fe ausi i le vai atoa ma le sami. O le atau mawhainga o mafua, ona o le tūlanga māwa e o la whainga o tangata ua maari liu o na sa maari lemo i ni whaalabe lave na te tupu mai ni vai tafe atoa ai fo i ma le sami i le tono New Zealand i le tausanga le nei. O whaamtaleina whapea o se tausanga au pito i ma tautia le nei i le tono le sefuru tausanga ua mawai atu i whaalawela lave whape nei. O le amatari ai la le pol kalame nei whaingoina o le Swim Safer New Zealand po le Swim Safer Week i le ia whai o na maua e ta maitia o ngā umalea wanoa e awa o ina ai le au i vaita ele po swimming pools i a maolatou loa e fo i mamala malama le lei i tulanga taulu saunga le mui vai a toa ai ma le sami. Whailo mai le whaalapo tonga mo le saunga le mui vai ma le sami o New Zealand ia le water safety o polo kalame nei e au ngā tele e le ngata mo le whanau ai whaapea ai fo i mo tangata mātutua o na ua iloa i whaamaumaunga o le iwa 15% o e mali lemo o tangata mātutua. O le vai aso no mawai atu nei sa whaamaui na i le tono New Zealand ia lau whainga e lua 15 afe ma le ono 15 o mai fau o le COVID-19 ai fase fulu la whai o maliu e au fi ai ma se tamaititi lalo ifo le se fulu tau sanga le matua.
o wha maunga nei le mtanga ruenga le soi fua malo loina, e mo le vai aso lea na amata mai le songa fua se fulu whao Novema, e o mai i le asana te nei lua se fulu o Novema. E o mai i le songa fua nafi, e to a toru se lau lua se fulu lima, le a whai o tangata sa tau fia i whale mai, ona o le COVID, e au fi ai le to tolu, i le tonu o potu mō ngase ti ngā ina. Whaalia mai fōi o le teimi nei o lea ua o atu i le lua afe se lau walu fulu ma le lua i le a whainga o tangata ua maari liu i le tonu o le tino o ona o le COVID se fulu iwa. Mai ua sili le titi lava i le tasi tesi ma le iwa miliona le a whainga o tangata o New Zealand atoa ua maua i le nei wha mai matau tia talu ona o mai i vai whanua o New Zealand nei. O le vai aso i ona tua atu sa tula i mai ai i le luas futasi afe, lima se lau iwa lima la whai o mai fau i tua i le lautele le tunu ai lima se fuluono la whai o maliu. O le masina fau e tu lai ai luma le wha misinonga maa o lunga i neipia ia se li i ua mōdia ona o le mali wai o sta mai tai le lava ai i le vai aso na te nei. O le tae au le sfraile sa wala ui nai se fsosani e leo ona o se whala me lave na lipotia mai se fale i le awala i ngō o le Nuffield Avenue i le pitanu o Marewa le ana mali wai se tamai tai tōru se fulwhātou sanga o le soifua. Ai o le fiafi o le astonai na soai na tau fia i loa maloka i leo le li i nei e fast fulwhātou sanga le matua e ma ua whaia i ai mō dianga nei. O loo tau fia le wha ai loi na mai o lo i ngoi le teimi nei, ai ua wha atulunga ina o le aso se fulu iwa o te sema e o ne ai o ia i le wha amasi nonga. O loo tau fia le whale mai i Gisborne, ia se li ina manua ti ngā ina ua whasi ni tangata na awhi atu ilo na whale e mana nao ini pia mani mea inu maa losi. O loo whaatau sa ngai nai leo i lewa aenga o le tunuu i le sosia ni atu nisi sa ono mōli mawina le whaala me lawe, pe tusa o le afo le iwa i le pō le asto nai. Whaalia mai leo, o se urungari mātu tua si dia le ta ionas funtau sanga le soifua na a fia i lea whaala me lawe i lo la whale le Parkview Place i Riverdale. Sa solo mudi atu i aise ta avale ni tūpunanga talo wau se to whaa, i le vāle se fulu walu ma le lua se fulu tau sanga le mātu tua, ma ngā i atua i la tau, ma whai i le ta māloa i le whai te o le whale, e mana nao ini mea inu mani pia. Ai ina ua tariane le tangata le nei e le aini ana pia, na oso wha ia i loa o ia, ma tae stasi lo na ulu i se whangu, e ma takiki solo ai i a lona tino. Sa muli mudiane, ave o ia i le whale mai i Gisborne, e tu ngā i a manua i le na ulu, whapea mō na iwi aso mai ua toa mai o ia i le teimi nei. Whaalia mai ia i leo i Gisborne, ia le whaanono tele, ona o le tūlanga onga o maaftianga o le nei tangata, ai mai se o leo so wha ia o ia i le whai te toa o lona whale. Ele ia whaina lona toa lua i leo se whainga, ai sa iai o ia i se tūlanga whaapopole ina mo le whewhe i le mea na adia li mai. Ten tonu leo, sa iai se tamai tae e to tasi nao fi ai leo se whainga nei, e mai o loo whaia pe iai i e su enga. O loo whaatala no ina le maa loi le teimi nei, le toi tua tu i tua o le aso, e te tawai i tangata umai o na whale o loo whaau ngai mau te tongi ai isi tangata, ona o lato usita ia ingo le tula fono, mo le soifua maa lolo ina le lei o whale. E ioe le maa lo, o le whaale tonu o le whela ua inga o loa whaale vao maa lo, ma le aio ni tangata whainga ruenga, ona o le wha mai ko vitis fuluiwa, o maa fuai o na tuai ngā ruenga, i le whaale leia o whale, mo le to tele o tangata i ona whale, po o landlords. E le ngata i kompani tu ma oti ma le au whai pisi nisi tua, ai o whape fo i nā whaina ai ma le maa lo i lea whaafi tauli, i le tele o whale o le maa lo o lo i lalo o le pulenga ma le tusinga, ale matanga ruenga o le kainga ora. O le tausanga lua awes fuiwa na pāsia ai le tūla whono le nei mo whale, ina ia soifua mālolo ina le nei, le Healthy Homes Standards, ina ia mauti noa, e wha mālo sia le whaia
o masini e whaamawhana ai to tonu o whale, a to fo i moisi vaenga au fiai insulation ma le ventilation. O le aso mua i ulai o le tausanga fau, lua afe, luas futolu, e te tau ai i le kai ngora, o na whaamalia ina uma vaenga o le tula fono. Taimi nei, o le onus fulwaru pasene o whale uma, e onus ful lima afe o le malo, o lo o le lei, ba ua uma o na whaato tonga ina i tūlanga e pei o na mo mia wha le tula fono. Pei tai o lo whaawo pea ngā ruenga, mo isi whale, ina i o whaiona au sia la wha inga e on, e varus ful pasene o whale uma o le malo. O leisi vaenga le nei o le tātou tala, o se mafui e malosi na a fia ile tu malo West Java i le tunu o Indonesia ananafi ua malili wa ile sidi atu se la wonu se fulu o tangata a ofa ngā solo ai ngā ruenga la veai i le sa idia o tangata ua masalomia le tanumia i lalo fale na malepe ma faale ngaina a ofa a waupea o na faalungo ina le lulu o le ele e lima tesi ma le ono le malosi o le nei mafui e na o ngā de tonu ele ma mao mai le nuu e ngoa o Sianer i atu maunga West Java pe tusa ma le fitus fu 5 kilomita i le tu i sautis sae o le longmua le tunu o Jakarta. O le nei tu malo Indonesia e na nofwai le awha inga e tusa ma le lua ma le afa miliona o tangata. Whaadia mai e le ko vana o le tu malo o Ritwan Kamel i lunga o le Instagram e se lauonus fu lua la whai tangata ua maadiliu, ai tolu se lauruas fu ono la whai o ena manunu ai i le mafui e le nei. Ta ua fo i el kovana, ona o le tele o whale ua malepe ma solo ilalo i le malosi o le mafui e, ua masolo mi ai, le ono maulunga atu la whai ingo tangata ua whano le soifua, ona o le nei wha alve lave wha ale natura, ai o lo wha awa pea ngā ruenga lave ai i le taimi nei. O le asos full tolu te sema, o le a whaiai i le palimene i Wellingtone, ia se sao ni ngā fia e pati ai le manu malo le au le kapita mai tai e New Zealand, le Black Ferns, i le ipo le loro langi le lua vai aso taluai. Whailo mai le minstau ta longa ia Grant Robertson, o le manu malo ai le Black Ferns, i le tamusango le ipo le loro langi le Eden Park, o stasi ale nei o taimi au pito taua, i mea tau tā alonga i tu tonu o New Zealand hei. Na ia tā ua, o le sauninga i le moto le palimene, o le a tari malo whaatasi ai le malo, ma le pulenga o le ai o Wellingtone, whapea ma le uni le kapi a New Zealand. Mai o se amanua tā ua lea o le mamaro le tunu, e mawhai o na whailo ai atuai tamai tai o le au le kapi a le Black Ferns. E tā alonga, tā ngā polo e tolu miliona, ma le kuata, tolu ma le kuata miliona tā la, e le tupe ua manu ai te mai tai tā polo New Zealand o Lydia Ko, e na ua siampini o ia le tauanga o tā ngā polo a le LPGA, i le ai o Florida i Amerika i le aso nafi. Whaalia mai e whapea o se tupe au pito i mawa e lea, ua manu ai se tangata tā polo i le vaenga o ta mai tai. E le ngata i le siampini o Lydia Ko i le tausanga, a ena manu ai foi o ia i le whailonga o le tamaita i ta alo o le tausanga, mai o lona whailonga tupe e 2 miliona tala Amerika, e tusa lea o le tolu ma le kuata miliona tala New Zealand. Tolu ni vaenga po ni tauanga te tele na manu ai Lydia Ko i le nei tausanga lua afe lua sifulua, mai ua wha se fulu tolu o no o ia i le toa se fulu o pito i lunga, o ta wanga uma sa ta alo ai. Whairo mai hopea o le tuwha ata singa o na tupe maua, mai i ta wanga tanga polo sa ta alo ai le tausanga nei, e siri atu ma le 7 miliona ta la. O le neita mai tai ua luas fulima tausanga o le soifua, mai o le lua afes fulima na mua i malo ai le whailonga le nei o le tamaita ai ta alo au pito le lei o le tausanga. Ea ma le Talofa iu, o se tamamatua so fa ia Neil Bauko au Kilani o le urua i New Zealand lea ua ia maua mai ia se whaamurianga o le se lautu sanga o lona soifua mai lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu. O le awina mai o whaamurianga mai le ai ngā tupu mo tangata e au lia lo lātou se lautu sanga o le soifua o se tūlanga e masani ai. Sa whaatino ina e kuini Elisabeta le lua a soifua
A le la ua tau aweina le tupu o sa le sa le tolu e pei o na tūla I mai nei. O le lile nei o Neil Bauk o Stasi e tele tau sanga o au nei le fuawa alele le malo New Zealand sa muli ane a vea o ia ma fua whanua o lana mautau ave o le fia lama. A whaia te le mau o le fia o lona winga e se le mea le nai te whaia. O le whaiunga na o Talofa. Tono tusa umatanta wile fia maua leo se tupe fa upopo mo aso fia o le ni grisi masi. E tolu se funua fetala fa ilo tupe mo samni e le digital mo se e fa ia ia stetasi se ia ulia le grisi masi. Fa tau sa digital top up tolu sfutala ape siliantu malafo yo ai ngai Samoa e fa ngai le digital international app. Le upenga ta fa ilangi po se falo lo latane. La for ni lo sa top up mo so abro ai te o manmalo ai. Use vai ngole tolu se funua fetala. Ia inga fa bitoa. E mai ala di fa bitoa ila solus fu tolu te se malua felua. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai eisau whaasea po se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia ai lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiuna whai se whaasea,
O ai tu ai ngā polokalame mawhai ona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Nisi o tātou tautua e whalau loa wa fwori fie le tino ia vaenga tā ua foi. Ia e hao no tau sili fia o le taimi lea ua lua sifuru ona minute o te eile valu. Ia o le tai au nei ia e il tātou polokalame le soifua malolo ina le se fulu. A malo te foi whaftai e tu le tino ula ue mai e tātou whaasana lau. Malo le uspori ngā lunga tute. Ma nei fol nei aso le vavai atu mingo le tau ia e malo ilo fiso le vai tau e paolo. Lolo vinga e fori nga me le isi timu. Va ia le mate le la le isi taimi o le nei aso. Ia ufi tau le leia ma le mawhanwhana o le tau le iai. Te le lopo a ma le tau le atu unai te au mawai. Ia ai vavai atu si ule o Filipino. O le Philippines. Ia le na lulu ai le mafu e malos. Ia Talofa e le tangata. Fia foi tau le fia le fa ile no vai ne ia tua ie. Ia ova mal se lau la toa fia so i fu le mafu. Ia ole a vaenga nei ole la lolangi e pe ole tulanga ole fausanga o fale ma tulanga fa pena. Pe lulu ai va vino solo fa i fu la no fale. Ole mafu anga tonu ale na le na mafu ai na toe. Fa ile tula fondo fo le ni usila fa malo lo si fale. E fe so ani la fa sa o iso i fu pe alulu mafu e tonu usila. Le ala na tele ila to wale nga fatia le tau le fo nga lu tele. Ya ole tala la tamaila ole maf o fasa o Indonesia le lu le mafu. Ya Indonesia. Ole nga maila ya ole au fa yo tangata yo ma wale temi ne se la wono fulu la to wa fie so fua. Tele la to lo manu o maila to lo sa ile pe ma tele o fale ngaina. Lima tes ma le ono le malo so le mafu na lu ile a uli le son fua no na nafi. Ya postai mo le fia na fita mi tatou. Ya o so lo le lava ma to le lava ya i le Wellington ya pa pe fo isi tu o New Zealand. Tatou tala no i le tonga ta o so i fuanga le taimi le na vatu nei le. Fionga la wando le tatou tala fo ya se tala o lo maua le vanga o le tangata matutua i e surfa i atu i. I fale fo i e maua i nei so soani. Ona wale nga fatia i la tau le tau o le soifuanga. Tau nga tātou nga la tau fale. Ia le nga fatia le tau o le soifuanga. Ai, o wawai atu la pe a fatu se tusa i le tau o le soifuanga, ma le nga fatia e tanga tau le tau. Ia ma polofiti e fale tupe. Ane fai vai nei atu lava le polofiti e fale tupe le PNC. Ia ofa ma le piliona ta la ana polofiti. Te tele o tuperi e fale tuperi. Ya, mai tawina fo ile fa ungo le nava yaso ile to tele o tātou tunu whaonga ina o la tau tāwale ia wala wa fia nga sai ai. E u te loa ilonga wa whaina o le tau soi fuanga ia wa nasa whenua ila u tāwale ia ma e vai wha ungo le vai yaso. Mana ia le tātou whaasoa i fuanga le malo le ua me te watu o le a wha maulalo ai ia le tau sanga o la tau e palota i New Zealand. Ia whauringa mai o lea fuafuanga ia e le ono whaonga ina i le tau sanga whau le palota te lea tātou. Ia o le mai tau atu i ai. Sifuru ono tau sanga. O le aso ulo i ai ua whaatangata mātutua le au tai sifuru ono tau sanga le vai tau. Ma tau ala tau mawhai ala tau na nofo mawhai ala tau whiriwhiringa. E le fili e ina o sui o i tono le Parliament New Zealand. E mana i foi pēr whiwha so mai. La sau mai tau lau tai sifuru ono tau sanga tātou i lau mai tau. Wa vea matangata mātutua i le mawhau. I lau ata li tonu anawe. Pe i le o tani e ina le i le party le national vaanga lea. Ia e o lea tūlanga na le wanga iai. O le fo mai tau ina o mawhaina whaile lai sene o le tamaititi sifuru ono tau sanga. Ia ua mawhai fo le tamaiti sifuru ono tau sanga leo na ia wa ia ista maiti la iti ifo. Whata inga lea wanoa mātua. Ala ia sifuru ono tau sanga lea le whale o lau avea ia matangata e whaina ia wa ia nei o le tei. Ia waile mawhaina tu una o tamaiti tono le taavale pe a whapele se matua. Ia lau mawhai sifuru ono tau sanga na wa ia le tamaiti tono le taavale pe alu matua e whaile whatau matua lang whapena.
A o le whaatinonga lai le o langa o so umai lau sili i lo ainga, ma lo toi kalisia, whala tonga mga luenga le so whawai lau tai sifuru no tausang. Wa latou ngā whatia o na latou whaia ni tonu, mo le anga iluma. Vini mai la tātou tala noa le tonu wanu lima lu o whaatasi. Ai ei nisi vanga o tutoe ia o le whaamaletunga o le tātou toa Samoa. Maua fwoi noa wanoa tātou whaasoi, nisi vanga i te li tala noa mai e. Ia na vini mai fwoi le tonu wanu lima lu o whaatasi. E si tina tonga o lana tama, msalo na wai tamaitipo le valu tausanga o le tamaititi. Tua tangi le tamaititi lea. O le tonga maui, o le tonga le tamaititi e le iso na pito Samoa. E matua tangi le tamaititi mana o se fua Samoa. Whailonga Jersey Samoa. Ya, o isi valo anga i le manuia o le tau whainga sia tātou au mao atu i lunga i le suenga fusi. Whai mai le valo anga la watama mai. E le talitonunga o le sao leo Samoa i le whaalaulo ina o le ta'alonga o le lakpiliki i tono Amerika. Tātou i lofo i Amerika o le maketi te lea pe a ono o i se ta'alonga i tonu. Leo tātou mai tauina le ola ola ane o le lakapi i Amerika. E le itaina o i le lakpiliki. Ia, whamaina le tala. O le matanga o fie o le whaamanatunga i tangata Amerika o lātou fua Samoa ma le naola ngoino le tātou o weini talitonunga. E pei al fai totoa lea o le amata o le tatala a wale ofia to le ta'alonga o le lakpiliki i tono Amerika. Tato waina le lakpiuni o Amerika, o Japani, o Italia, o Europa atoa, ia o Falani, no ule o atu i tamati Pasifika ta alo i maua ila to tupe. O le likila, e peina o na Australia la maketi te leo le liki, ma pene tania i Engelani. Ia oisi umatu no laulang, ile o laula le liki, wa ia Afrika, ma lo si o tangata i Afrika, ile se lakpiliki i Afrika, ile o la. Ia tata vai foi a Falani, i au te tele ia o, ai le ma lo si tele la to au liki. Ia ole, pio le tala fia le na i la tau i e ma taitu ina le tu lango lakpiliki tau fai whaala wilo i laulang. O le manuia o le toa Samoa, e ono ta tala i le avanoa mo Amerika, e ono fia le ta'alongo lakpiliki. A lua se la wafea tama la kapi Amerika, tama e fia le liki Amerika, o ka oka na tangata. Ia pe afua ia i le atunu o tolu se la umon tupu miliona le fai tau a fai. Ma losi lon tama wa inga, tele ana tupe, tele pisinisi, leo tato mai tau ina lakpi uni. Ia matua i ola ola le leila vai tono Amerika. Ia, nai talatu na tato utala noa pe a fia vini mani tonu vanu lima lua fatasi fatalo fatua ina i woma a inga o lo mafuta mai. Samoa, Amerika, ia Australia, ia mai la tau ele usu le tau ngā luenga o nai le o malolosi le leita lumai a fianga i unga le vai asa. Ia, tas tato pese, ta ua la ungana Samoa me sunga ia fiu se mo le tufunga. Lo fatu por kalame tala tato leina, tonu vanu lima lua fatasi vini mai tato tala noa. Ia le wei tatou wala au leu runga tatou laina ia o te fia foi whatalofa te te ia maa loso i fua talofa. Ai. Oi, talofa mali, talofa. O mai o ni tau. Anang ia sa stai wa mai oi. Ia o le mau alfia fia, na ue vili mai loa le utau sui aile, fia ia ele isi me o iai.
Ia wa ke via kuro e makuasi ya. Ia malo. O mai tau nu le Jamie. Australia. Ia le ia wa veve la foiar kaia la fe mo ngai ka mai malu. Malo, ya. Uma. Sui foiar ka winga Australia mangko kai ni Australia ka ka makwa vela. Ia o sabi li ko malu ngai kai. Oi. Ia da malo. Ia o se foia wa mau malu. Ia sa. Ole vai Jamie fo ne tele le mango ya toa. Ia ke le mango. Ia sa la vela pe o ngai ala ko o mango sa mai Queensland ia. Oi, oh. Ole le tau ya o to. O le mango nga le fa makala ngai ska ka fai mai. E ma fai ang fa su suai pe le mango. Ia va fela po poto e sua mang. Io e che vai io e casi del mango a fa suai le ulo ma qua kumbuali. Ele dele ke le o mango ko e pula manga ia. Ola le tau na. Ia ku ngai valu ka la ka o le mango. A fiena, fiel tau na. Ia e fu ala ba. O isi foi ai e fulu ka la le pusa mango, e fulu lua mango ia. O so le se tau ngo fieri. Ia vai le fengo matu le fa isa o e valu ta la, fulu ta la le tau. E wa foi ke le lo penga ko ma mai ia. Ia news for your mako ngai le masinga ke ngai e lua se fulu ma le fa loli ke kele pusa sa anga oe ile moli ia no va ia tu ia mai mau lua se fulu fa anga wo sa ale moli wale kaulia sa no va ia tu le news na ia awa umanga piki ma abe sa mai mau le kele le ngao me le kufu nei le leite le la fata anga ina if tau ya wa tau ya e vai le tau le mango le tau o le pusa to su tala ya sa le valu tala le mango oka e sa o e wai mango fo isa ya ile vai kai mi le lua se male ile lua se Saki pia ila lo inga New Zealand le proiper na Australia ya New Zealand le aku foi le proiper onga wale kaulia kongo Australia wakele le aku Australia nga le mafai nga mai le proiper na New Zealand nga kai o le kulanga nga mo foi a falonga foi la usanga ngi kai au i ka ka le ulanga ye ka ke wa ka le ulanga iso se me ala ba ele ia manga ia foi perché i furingi io le makala io ka ko ia po ame fa mo ia mon esa ala lu ainga o ani si va nga wa suia ta lu ele suinga le ulanga le we ia manga ia fa facility foi o banco foi caminho daylight saving wa fa ki ele so nga fa yo me ai vai e ia mengi or ko fa ai nga manga ku vale lo ka ko ia fa ke le umiliaso ia moni ia ai o mais ka me ki manga ai me fresh ku ka ngai ai ngai ia le ko manga mi ko fa ma fa ia moni ya au payala a fa peor ma ko ai ngai ko di banga le di ma so si se fa la ele tau maftele to ai ngal io ya mai a wa foi de so nga fa olanga foi ia modi ia ma va ngai ai ngo lo ka ma fai la ke le la ko me ayo ka fa ai ku ka me ke ka fa ai ele la foto a tratari foi a vai ku la ke le la fi fa nga me ai si ai nga fa ka me ke ka fa yo le lai ia ka vai ku no mai ai le ai lo ki ka i anga ki e lo ngai ra ko fa nga o tai umali ya to ta fa nga to sa mo po lo fa wo pia kai mi ngai tu fui ia la ya lua ia pe ia parade so umai ingai ke lo ko mai moang ile live a nenga la ku ngai singa la ko mandret
Pea ma le valu se fulu afe kanga ia i ngai parade kele. Valu ile se fulu afe? Valu se fulu afe. Oko? Iai pakai au kafa o le mako, o le mesafa le parade ngai mauti. Mo ia kanga kafa ila ko parade ongo wale South Kongo le main park. Oh, so. O le paka le anga fai le parade Mandred. E se fulu kolu laka malai laka pia i kokongu, malai laka pia onga i kokongu. So, tumu ato? O malai laka pia le ko ka alo ko iso se onga me kau sauna sports, ale liki. Le foi lai mau kingota maka koila wali i o Brian to o ia onga. Kwa kumu ke alu loe mau kingoe ke le ko sa mai fa fo pe ke o kongo me fa fa fianga. O to tonu la malai ta alo ia na fa tanga na soli malai ta alo. Wa isi paka sa. Wa onga sa fa ia ma o picking ki ai kanga ka. It's more than a parade le menga fa ngi mount. Madrid. Wa o ai palang yo ainga wa kumalako fala wa ngofo nga i wa kumoy dal malala ka pi wa kung i malay nga wa kung ngofo ai ma ya al pi ko fa fa fianga ke sa lo kung ya mau kingo ai ke o mi ai nga maka kiel menga kupu ngai e o lai pakaya u kafa o isi ai nga ke sa vali mai pakala ka vale ke sa vali mai de ongo se la u de kasi kilomita ma o me ke sa vali mai ai ongo se la mita kilomita ia so ia kasi de kilomita kilo la ai per sai kai nga u ko e ke sa vali aku i melele le Holy Family School foi le ko lu mai ai esa vali nga i town center Eva mamao le ini pakata va. Deng paka. Ia o me ala fa ka inga kama ipakara inga ya ko i polidua man Kevin. Ia o kama ipaka fa pe nga si o mi ile paka ke le nga fa ia le mako parade. Ia nga kumu ko nga paka wo ka fa ila ko foi fa le nga fu nga bole o file. Ai o le me mata ina ile va ngale. Ele fa pe me fo le na ta pena mai le fio masina ma tausa. E o so fa fo se. O le paunga o le parade angai Madrid. Nga umi se kai me o kau fa kali le approval. Oh. Yeah, ai nga approve mai ame ngai kama ma. Manga ya kele le crowd sa mo so o falong akula organizer o la ka fai esta festival foi le mo ka sanga kai gas oi man ya no vi no fai le ya stage fai fa fianga io nga ya le band fai le fa fianga wa uma fo ya fai ma fireworks o kulanga ka me ai ma fale ai nga kai mi tu fuele ya ko se ko kula po se lui kula ai ku ulo mamale le yo ile ma fai nga keita ia me kumu fa penge ke la nga le crowd le nga ia man tueta tu fue a ku kongo iden pa ke le ia fa le valus furu fa oko so sto nga tata se le va pena usamo le ai so se ko nga ka ku fue wa oi le wa poliki la ko ka fia le wa poliki wa ko le su me ai fua ia nga ya lo pe i fu inicio tanto va pena wa ka fa pe de mua e anga ia fu la wa dira ngi sira mai fu fanga wa ta si ia o ka maki wa ma wa ta si su e man ka maki man le ia television o le matu ai manuia o pisinisi na lo mia fua o ofu o to za mo mare te lo si vai na manuia i le tau fainga stato au so io e sai la gala tu fue o ai le pisinisi con le mo la man through it le au senga io pisinisi o leva le printing ia wa fai le nga fia fela coffee que va ku le di o le campagni ia o le lava ala solo waka ngaka ya kaba ko le okale mitiaf oi so ya ba nga fa ka wai fo inga le por nga la ki nga mi ki fu nga le ko o le me ko pu ka kopia ku ka fo le wala ko lo le alumia
Ia ole ala vale mikia fa ke ala ko ale upua to ai luma korus food. Olu lima fast food. Pe ke ala ko ale to Samoa korus food fast food. Wanu malanu liuri mai si lanu wale fa se nga malan mo na. Ole langululi pai. Ya nga kamuso ai fai loka Jessica nga luinga nga ke bo mi yang ka ikaisi. Ia esa ole le. Te lo ole sona taua mo le nga iluma wa le lunga le lalu. Ma tala fu tat business sa mo ma tanta penda yai fu a mi tia fu tulang fa pe. Ya sele ya ta to tata. Yo, tena le kele nga tu fue manga ya ai ngoko kongwa le kupe nga yo ka ko la makanga ka. Pe yo sa kai kai nga. Sa ya i hal pising le ba nga ko so kulla ko trailer me ai le fe nga. Iya. Isi kampanye nga ya nga ai uma le parade o alwa nga kampanye me ai wa kampanye ke kele. Sa wa. Ya. Walaki foi la nga kampanye nga kay tainga le nga le maulongi me ai ya matanga solo ka kay fali na mawafua te na ini me na mawafua ia makauli foi me mawafua uma pe ko sulo amengo ke umaloa ai sa ola sa man de ka la foi kai ia fa pe ai maungi me fua ya ka la kuwa uma ia Paulo se taimi wa tua ia Paulo se taimi wa tua ia ia welo foi nga fai mo ale ma ko kalor fale ma ko ai nga ma ko tua ia ia ku sole me nga fai kwale lo ko me ai le fale o ti o le me ma fu ma ia tele li poti o a fela ta uno tua ili ya tamal pentasina o le anga fa longo fa penka mai ngi kai au ile ongo na sa ele ni Samoa ngile malai valele aka mai ni o faida ele ia ka ko ngai foi te na ngai e faia man tuet la ko i se kaini ka di ko ya ai sa la sa mai tau le au te tele na mio le ta tu tangata mesel tu bulanga Manga ya tu fu le parade nga ya la ko la ka kilo ya wa everyone's united wo mai fa kasti kanga kai le ya se mi sa ka ba ya sa ye foi gile ava malo singo ka ba ya nga fia tu fu ai sa ami o le kanga kai la wala pule ai la ko la mo eva ai e ka mo e mai ka mai ki papa langi e ai la le a onga la wa flo wa finge la kala ka ngala ye ke ba yo ye tu foi fulingo o mai malanga pasenga ngai o fu mai to Samoa o so ahora so ale fa ile stona ahora stona ile fa mo ya le o me molto ngi to Samoa io o fu mai ai ka mai kile ko ngi ko a o fu mi ki to Samoa ka fe le sa o ida o sa nganga le nga fai ke le promotion la lang ala ka pi ele foi ang kalang waya CEO ng Australia nga South Rock esa tot fa taya lakpili ke la lang isa mo ile te le o fa la no ile la kapili ki le la lang yo te lo le la bata no lo ta no nga va ai istanga ta yo lo ta alo na yete esa ole la wa e foi a ku wele malo si ngai ka lo nga ya ka nga le fanga o kalong le liki e pe ya wa manguia ia aku gol Pacifico Australia sa ole me nga le ku kunge ia ai manga ia foi ar ka ma fai ngom fai yo ka ba ya ku ya wa United Samoa ko la o ila le no le Mount Druitt le te ia o le sauva ai mo mai tau le atinga engal ta no le liki mai ai tamati la ite fa solo ilunga kaimi tu fue ngariki ngai fo au mai pe ya la fa kai ngola ka fanga nang ko ka ko mo mai ni si lo le yu ai vai la ai wai pe la le sky au ko ai foxing mo sama sang yang sa wela ka piung i le fox kaimi ngai wai le ma wa la ka piung i se fox the wall is dead
wa ave ese wa lulestan ke fiu ese yungi kaula kalaka mai nei la le likia ale likia e o kama kila hiki e liki ba pe o sole ol ma fu anga nga ke ele ese awa mandre tinge ai ola nga ile ke le po ida u liki mandre ai o kama kia pe la u liki le ko ila au da St. Mary's St. Mary's la le wa ko ila au ka alo mandre no inga kala pula St. Mary's o le fata te ngale le o fai e luai to o Crichton mala wali umar mali Panthers o le la muri umai ai sta mai te Mount to te numero kala po St. Mary's ia wakata wingai wakafa pe kwa manga ya kere ya Australia ila wala ya kia sports akamaiti ia ngakale sau fo ngai wakamakua ka ke koea lua ile au mako wingai ya kuwa ia Malianga fama popo pawal me fai o fama popo me ma fu na so soni foi ya ama ne tele lo li poti ni ta ta sia ya fia peta tanga to de Christmas ya fa mo ya wa nga fa pe fo ke sa ngi nga singa so ta ya ma mo fo ya ma ka ke alu a ne de ka ke alu ke peles kenge yo me ma wa fu wale peles kenge Ole tanto wina o vai breste ne o que le fie peles kenge ele de ya o wa ke poco ai fa yo ma kai ma wa ka ko me kenge ai lo fa ku tu fue lo fa ko no lo fa ya fa matanga na to ko ofisa ya ole le ai kenge po inga fa nga le wa fa ya lo fa o lui ale aso so foi ya fa ma le tele o tele tala tauta uono no leo Mount Druitt po Mountie to tonu ia Australia talua ia lo mafana o tatu tunu le ta alo le malo sile le Panthers ia malewo mai li mai le to Samoa e male tuala e foi na wa inga ma uono no foi ile no leo pe le fipo pendes o la totala e mata utia le tele o tamai Samoa le vanga le tai sfuru tau sanga sfuru lima sfuru valu lu sfuru le a ela ya o Australia e tau fawa vano e manatua le tele masalo pe au le na pe sfuru fa su lima sfuru no pe na fa se la utama le tau sanga fa ina saini kon kalate pe la tele lima se la al fia se la wa fe isi tama ele au lunga va ina le tau faonga tanga tau le vano ya o le mena le tula i mai nei o le fata ita inga le wa fai e la wali sa moa e na o nei le toa ya wa manatu a isi ta mai tila iti a o matua ai le lei foi la utalo o te fia ta alo fo le toa sa moa ya pe o le suinga na le la tato i o le winga o le talu ai o nei le toi uma le mta upune nei a e whanonga longa mai e fai sau business a matana e vai mamau fua miti ya fua mani vaenga ma fai una e fatawina amatana e tāpene pene mamau. O le alu le la alu e tātou, o le runga, o le lava vai fo ipisi nisi a sia ia la tau te marketi ina. Ia o loa sa mo e whatau mo tātangata. Matan tāpene pene mamau i tātou. Ia mau a tātou, tupe a tātou a tangata. Wai a whaisau pisi nisi, ia si de sila mamau i nei vaenga na. Ia o le lua tau sanga, wa awha pēa e tau nuu fuanga leo no whaise tālong whawa mālo le vau tonga. Masa moa. E ono fai tau sanga umma. E wai wha fonga mai la o le alu le fu'a ma le ofu lela i nei ma le tele o isi vai ngai. O stickers, me o pampa stickers, o me wha pi ta avale. Ta sile, a matana sila, a matana nga osi sau pisi nisi va pena. O le tangata le sa fata wina ofu nei bolu. E le o se sa moa. A matua i se le sele le tangata na le tele o le ofu nei fata wina. Ia na ona i fisosoani a vatu. Ia ai fai iau fuanga mo le vai ma mau luma. Ya mai el tato pese lea yon fa fonga mai lo lea il tato tala mai sa mom telefone la tala iwa ya ma loa ya le foi fa dia mai so ya lima pula le mafuta mai siaro ya matua umma le ofu malato fua ya e fa pe na fo ya le to tele la to le pe Australia o kilani ne yim to a fiu tangata so ya vai mamma e le fa pe umma le ta longa o le lunga le la lu
e le leile alu o le tālonga atoa ma le manu Samoa, au isi company Samoa, e tu lai mai, e tali mana onga o tātou tangata. Nai lor tātou sulu atu i whanau isi tangata. Mawele la tātou tupe. Ya, nasa whātou manatu le tāi au, manuia telefon fuanga tāle iwa. Tātou telefon le tautua le nei mawele si fuanga le mua. Ila
Toi whaatalofa tulu tātou tunu pele nei aso fau ia ai alo maia o se whao poponga o tala mea lo tutupulu tātou o tunu o. Ua le putia le pepal sa vali, le whae loi le whaton silio le pūlengo o nanga o Vaa Samoa, le tō whalau timu ia a fōwele se vā ai. E wina se lia male whasa lau seila Samoa lo ngā lulue le Teimi Nei Company Vaa, ale MSC, male Kiwi Rail. Ai ua whai nesi whaawhainga tau na sa i lio ni awanoa, mo nisi alo seilo le atunu o lo whaatali tali ni awanoa, e sa ili manui ai mō lato a inga. O whaai loa lau timu ia, e to o lua se furu alo mwhanau o le atunu seila le ua whai malo longa mai a inga mo neiva yaso, ma toe tali wai lea mō ngā wenga. Ai o le ua laki isi alo seila tama i ta e to wha le atunu, lewa maua la tua wanoa ngā lulu e lunga o Vaa Meli. O le masina fōlea le a whai malanga toi le isi to lua le te toe, e a matai la ngā luenga iwa maua. E yeisi vaenga to i titi o tātou se le ngā lulu e nei i ngā luenga whaawai teimi New Zealand, whantasei ma Australia, o na umafu a ngai patino i nei o lātou a inga ma whanau. O nisi wale mawhai o na toi malanga i ngā luenga i lunga o Vaa, o noa fianga sa afia me i ngā ruenga i lungo ia Vaa sa ngā lulu e ai. Mai fōfōfoi, i le matu ia o le soli ngā tū la fono sa afia i la tau. Ai o nisi o alo lea tino, na tutuli mai o na oa fianga mā, e peo le whaata mala ma le whaiwhaianga i ngā ruenga, e ono toi maua lao lato wawanofa i ngā ruenga pe ato e tālo sanga ia lava company. O isi seila lea tino, na whamalo lo mai so ngā tula fono matu ia, e peo le whao lima, so ona tango fio le awa malosi, ma fuala au whaasai na maisi, mai mauti noa, ma ua mutai, ma le awa noa mo i lātou. E fitu tesi ma le 5 miliona tā la le o whamatu mai e whaltupe o tina e Asia, mo Samoa, e visoasoani le se le ni whaasoasoa le atunu, e na ua palasi ma walalo mai le a fianga o COVID-19 furuiva. O ai inga mo le wha matu mai ai o le se le ni mo Samoa. E fausia ni porkalame mo le tamau a inga o le atunu. E li liu ese mai ai porkalame sa wha alu i nai se le ni, e pui pui ai le atunu o mai le wha amai o COVID-19 furuiva. O ia porkalame o le a fausia, e te tau o nauna i ai wha ala popitonga tu ma oti, mo le toi wha le leia leo le latu tupe wha soa soa lea na palasi, e se tū langa le lei ma wha a wawai pēr. O le vaenga mō le se leni o wha amatu mai al whale tupe o ati na e Asia, o lo au mai ai mai ai ngai te tau na mulmulta ia e Samoa, mō lona wha o ngā ina. O le whamana tuina o le se fulu wano aso o le te te atua i sa wanga alimtanga ruengo tina matama i tai a tina nu maanga fiso tai, o se potkala me te te atua i leo i o le nofo le lei ai mai se lava i te tono a inga. O le tausanga le nei ua fuafuai nei se sini wha au tu e wha peo le fafola le fala, e wha ma ape i na ai mana tunatunga, e tala ai le wha whai lele ina leo le malu o tina matama i tai, tangata e iaia a fianga tu mau le soifua, ai mai se foi i ta mama whanau. O le wha moe moe le mtanga luengo tina matama i tai, o le a mate lea solusifu ma le valu le maasina le nei o November, e tua maoto le whalo le maloi matangi le lua, e le tu lai fitu le tae au. Mau iel wha moe moe o le wha ai unga le pokalame, o le a wha ai ua tu le sal le longa, e le aso se fulu o te sema po le maasina fau, le wha tu teia i le fitu i le tae au. O se awa no wa toi tu unya tuai el mtanga luenga i le antu no, e da ia tutu whata se whaamuta sa wanga, wa vema whaafita au leo ngonga i le malua yo ainga, e le ngata i nuu au whaapea fo i le atu no. Wa te talo atu mtanga luenga ina ia la e ina le lanu liuli, e wha i loa i le te te atu i sa wanga. Wa wala u ina le mtanga luenga o tina matama i tae, le au fai pese le puni ala waa, e la tau te whaafia fia i le wha moe moe. Mai o se porkalame u whaatatia le malo, mo ana paanga. Na whapotopoto mtanga luenga o leo leo le silia ma le tolu se lau 5 i lantou na whaatauto, mai lantou a sauni whaatauto. Ma whaia se maafutanga te talo ma whaatalatala noa vaenga mo le pui puinga,
Ao sauni malo le pui ngol saunga le mo le atunu. E le solo ta vale ta po i ele alo faivo tama whana o le atunu. E le ipo le lalolangi i le lakapi liki. Whaalia le komisino mtanga luenga leo awa pa aulongo i tino Filipo. Whaato a o leo le mtanga luenga i se tūlanga sili atu o na mao popo. Masi i tia ai le anganga ngā lulue whaatasi. E na wa amata la lato ngā luenga i se maftang te talo. Mai o ina whaalia e awa pa au. Wa ia wa ai se malo si anga e sili atu o na whaapitoa. Wa tau ave ina e li matama i ta i leo. E le whaatino ino la lato tiute. Mai wa avea le mawha malo si au ia i lato uma. A walo atu le whaatino ino lato tiute. Whai loa wa pa au wa wha mawina le tala wha solo pito leo langa tautua o ia fo i leo. Lo lato moli mawina leo langa loto nuo tangata o Samoa. A o iai le tāpua ingol tō Samoa le whaai unga le paiaso. O le vainga sa iai a pia, sa whape nā fo i le tūlanga sa iai le tautua malo le malo i sa vai, whape fo i manu i tua. Na whaaftai e malo le malo le atunu, e le fesoa soani mai le lātu ngā luenga whaafaingo fiai, o nei le iai se whaalave na tūlai mai. Whaalia wa pa au, wa toi fo i atu nei le tūla whono lona tūlanga sa iai, le whaama maluino tūlanga uma, mō tangata uma le atunu, ina ia muli ta ia. O tala fōwia mai sa mō manuia le ne yaso, whaasoi foia. Talofa lava o se whaagoponga le nei i telefou mai Wellingtone i le tautua a le siufonga o le lomua. O le talamumua, ua whaalia le tamaita i palemia ia Jacinda Ardern, o le ata pena e le malo se teu ngā le tula whono, ina ia whaatanga ina o na palota i tangata ua ato le se furuono tau sanga le mātua, e tu sai o se whaai unga na tuina mai e le whaamsinonga maurunga ana nafi. Ai o le pasia, ma le pasia o se whaai unga lea e tuina atu e whaia e le maota o le palemene. O le whaai unga e pei o na tuina mai e le whaamsinonga maurunga i le sunga fua, o lo whaalia manino ai, o le palota o tangata ua ato le se furu walu tau sanga le mātua, e le o tala whea ngai ma le tūla whono, o mata opu taua ia te tau o tangata, po o le Bill of Rights Act e pei o na lau sila fia ai. O le whaia o se swinga i le tūla whono whai ngā pālota, e mana o mia ai le langolangoina e le toru kuata o sui a whai pule o le pāle bene, ia po o le furisia leo manatu o tangata e langolangoina, e awala i se pālota whaapitoa po o se referendum. Ta uala ai le pāle mia i se whailo inga mala autu stala, o na o ia tūlanga, e le te tau waio na whaia o se whaai unga e nā o le mālo, a e te tau na a fia umai le pāle mene o le tunuu. Sa tala noina le kabineta le neimata opu ana nafi, ia mamanatu ai, e le lei le tapena o se tūla whono tau whaofi, e pānota ia le sfuruono tau sanga, e tui nātu i le pāle mene, e whaia i aisa na whaai unga. A whaia pāsi ai, e mauti noa, e le whaonga ina le swinga i leisi pārota tele New Zealand e so oi nei. Ua umao na whaai lo mai le taitai o le pātia le National, Christopher Luxon, e le langolango ina e lato i tū i se swinga whapenei, ona o lo o le lei ala tū la whono lo i aire teimi nei, e amata le se furuwalu tau sanga le matua le tangata, e te tau ai ona pānota. E whapena fo i le manatu o le pātia le Act la tau, e pei o na whaai lo mai e le lātou teitai ia David Seymour. O le so lulu a tae au leo wha moe moe le whale tupe wha leo New Zealand o le awha iaise si tanga o pito i mahawanunga o le fua o tului o tupe ai tā lafu i le tono le tino u a o anga ai na wha malo sia i a taumu whainga mo le tau tā hofi o fia o le si tai o le tau o le soifuanga. Whaairoa mai e la awata mai whaapitoa e mea tau tupe ma le tamau ai ngā whapea
O le sitanga o lo fuafuaina le falitupe tu tonu po le falitupe leo le Reserve Bank o New Zealand e fitus fulima ia tongi mai po basis points mai olona winga o le a siti atu ai i le te si 5% ia le fua o le OCR i le sitanga whai u o le NATO sanga. Whalia mai e pe o sa whainga o pito i mawa e lea o le a o iai ia le OCR talu o na whaawaina mai le tausanga e awhi se lau iwa e vea o se bea whainga ruenga e whaau ngā i taimi whainga tā o whaafita uli tautupe i le tonu o le tunuu. Whairo mai e Nick Taffley o le whaufutua si nia lea tau le tamau ainga le whale tupe o le ASB e iai i le tautununga o le ato e si tia fo i le fua o tului tupe i le amatanga o le tausanga a sau. O tangata mātutua i le ai au pito i te leo New Zealand o lo pito mo o mia se feso swani ona o le taunga tau le soifuanga. Mai o le to tele o la tau nei o lo tele ina sulu fa iatu ino fuanga o lo mau mai ai ia feso swani o me ai o wale tau singa ma sani. Fa ai lo mai le fa tonu o la pop tonga o le age concern i au kilani le li o Kevin Lamb e tusa o le vadu se furu pasene o wala watu i le lato fa la pop tonga e mai tangata mātutua. Na ia ta ua o le to tele labo o tangata mātutua lato te whaalia ua matua whaale tonu ma ua le lava le whaasoa ona o le taunga tau le soifuanga ua iai le teimi nei. Pei taila e fōlinga mai o le nei whaafita uli e le na o au kilani ai ua vea o se whaafita uli mo le atunu a toa. Sa lipo tia moi foi e le age concern i Wellington e latou ia le sitia o le vala watu o tangata mātutua ua le ngawhatia le tutongi whale o loo na nofwai mai latou te mana o mia service source swani. O le vai aso nei ua amatalia ai se pol kalame fau o lo wha moe e mawhai o na o ina le lei ai te maiti ina ia i loa o na whe ausi i le vai atoa ma le sami. O le atau mawhainga o mafua ona o le tūlanga māo hae o la whainga o tangata ua maari liu o na sa maari lemo i ni whaalabe lave na te tupu mai ni waitafe a toa ai fo i ma le sami i le tonu New Zealand i le tausanga le nei. Ua whaamtaleina whapea o se tausanga au pito i ma tautia le nei i le tonu o le sefuru tausanga ua ma mai atu i whaalabe lave whape nei. O le amatadi ai la o le pol kalame le nei whaingoina o le Swim Safer New Zealand po le Swim Safer Week ina ia whai o na maua e ta maitia o ngā umalea wanoa e au hao ina ai le au i vaita ele po swimming pools ia mau lātou loa e fo i mamalama lama le lei i tululanga taulu saunga le mui vai a toa ai ma le sami. Whai loa mai le whaalapo tonga mo le saunga le mui vai ma le sami o New Zealand ia le water safety o polo kalame nei e au ngā tele e le ngata mo le whanau ai whaapea ai fo i mo tangata mātutua o na ua i loa i whaamaunga o le iwa 5% o e male lemo o tangata mātutua. O le vai aso na mawai atu nei sa whaamauina ai le tono New Zealand ia lao whainga e 2.5 afe ma le 1.5 o mai fau o le COVID-19 ai whase fulu la whai o maliu e au fi ai ma se taumaititi lalo ifo le se fulu tau sanga le matua. O whaamaunga nei le mtanga luenga le soifua malonoina e mo le vai aso lea na amata mai le so ngafua se fulu whao Novema e o mai i le arsana te nei lua se fulu o Novema. E o mai i le so ngafua nafi e to a toru se lau lua se fulu 5 le a whai o tangata sa tau fia i whale mai ona o le COVID e au fi ai le to tolu i le tonu o potu mo ngase ti ngā ina. Whaalia mai fōi o le teimi nei o lea ua o atu i le lua afe se lau walu furuma le lua i le a whainga o tangata ua maari liu i le tonu o le tino ona o le COVID-19 mai ua sili le titi lava i le tasi te si maleiva miliona le a whainga o tangata o New Zealand atoa ua maua i le nei wha mai matautia talu ona o mai i vai whanua o New Zealand nei. O le vai aso i ona tua atu sa tula i mai ai i le luas futasi afe 5 se lau iwa 5 la whai o mai fau i tua i le lautele le tunuu
ai 5 le a whai o maliu. O le masina whau e tū lai ai luma le whaamesinonga mā o runga I Napier, ia se li I ua mōria, o na o le mali wai o sta maitai le lava ai I le vai a sona te anei. O le tae au le sfreile sa wala ui naisef so sani e leo, o na o se whala me lave na lipotia mai se whale I le awala I ngō o le Nuffield Avenue, I le pita nuu o Marewa, le ana mali wai se ta maitai, tōru se fulwhātou sanga o le soifua. Ai o le fiafi o le stona ina so ai na tau fia I loa maloka I leo le li ina nei e fast full varutu sanga le matua e ma ua whaia I ai mō dianga nei o loo tau fia le wha ai loi na mai o lo na ingoa I le teimi nei ai ua wha atulunga ina o le aso se fulu iwa o te sema e o ne ai o ia I le wha amasi nonga. O loo tau fie le whale mai I Gisborne, ia se li ina manua ti ngā ina ua whasi ni tangata na hawhi atu I lona whale e mana nao ini pia mani mea inu maa losi. O loo whaatausa ina e leo I le vaenga o le tunuu, ia le sosia ni atu nisi sa ono mōri mawina le whaala me lave, pe tusa o le afo le iwa I le pō le asto nai. Whaalia mai leo, o se urungari maatu tua si dia le ta ionas funtau sanga le soifua, na fia I lea whaala belave I lo la whale le Parkview Place I Riverdale. Sa solo muli atu I aise ta awale ni tūpunanga talo wau se to wha I le wāle se furu wālu ma le lua se furu tau sanga le maatu tua ma nga I atua I la tau ma whai I le ta māloi le whai te to o le whale e mana nao ini mea inu mani pia. Ai ina ua tariane le tangata le nei le aini ana pia na oso wha ia I loa o ia ma tae stasi lo na ulu I se whangu e ma ta kiki solo ai ia lona tino. Sa muli mudiane ave o ie le whale mai I Gisborne e tū ngā ia manua I lo na ulu whaapea mo na iwi aso mai ua toa mai o ie le teimi nei. Whaalia mai ie leo I Gisborne ia le whaanono tele ona o le tūlanga onga o maaftianga o le neitangata ai mai se o le oso wha ia o ia I le whai te toa o lona whale. Ele ia whaina lona te olua I leos whainga, ai sa iai o ia I se tūlanga wha pole ina mo le whewhe I le mea na adi ali mai. Ten tonu leo, sa iai se tamai tae e to tasi nao fia I leos whainga le nei, e mai o loo whaia pe iai I su enga. O loo whaatala no ina le maa loi le teimi nei, le toi tua tu I tua o le aso, e te tawai I tangata umai o na whale o loo wha au ngai mau te tongi ai isi tangata, ona o lātou usita ia ingo le tūla whono mō le soifua mālolo ina le lei o whale. E ioe le mālo o le whaale tonu o le whela ua inga o loa whaale wāo mālo ma le aio ni tangata whainga ruenga, ona o le wha mai COVID-19 fuluiwa o māfua ai ona tuai ngā ruenga I le whaale lei o whale mō le tō tele o tangata I ona whale po o landlords. E le ngata I company tū ma oti ma le au whai pisi nisi tua ai o whape fo yo nā whaina I ma le mālo I lea whaafi tauli I le tele o whale o le mālo o lo I lalo o le pūlenga ma le tūsinga a le matanga luenga o le kainga ora. O le tūsanga I lua awes fuiva nā pāsia I le tūla whono le nei mo whale ina ia soifua mālolo ina le lei, le Healthy Homes Standards, ina ia mauti noa e wha mālo sia le whaia o masini e wha mā ai le tonu o whale, a tō fo I moisi vaenga au fiai insulation ma le ventilation. O le aso mua I ulai o le tausanga fau, lua awhe, luas futolu, e te tau ai I le kainga ora, o na wha amania ina uma vaenga o le tūla whono. Taimi nei, o le onus fulwaru pasene o whale uma, e onus fulima awhe o le mālo, o lo o le lei, ma ua uma o na wha ato tonga ina I tūlanga e pei o na mo mia wha ale tūla whono. Pei tae o lo wha au pea ngā ruenga, mo isi whale, ina ia whaiona au sia la wha inga e varus fulwhapasene o whale uma o le mālo. O leisi waenga le nei o le tātou tala, o se mafui e malosi na awhia I le tu mālo West Java I le tunu o Indonesia ananafi ua malili wa I le sidi atu te se lauono se fulu o tangata, a o wha ngā solo ai ngā ruenga la veai I le sa idia o tangata ua masalomia le tanumia I lalo whale na malepe ma whaale ngaina, a o wha waupea o na whaalongoina le lulu o le ele.
e lima te si ma le ono le malo si le nei mafui e na o ngā te tonu e le mo mao mai le nuu e ngoa o Sianer i atu maunga West Java pe tusa ma le fitus fu 5 kilomita i le tu i saute sa sae o le lau mua le tunu o Jakarta. O le nei tu malo Indonesia e na nofai le afa inga e tusa ma le lua ma le afa miliona o tangata. Whaaria mai e le ko wana o le tu malo o Ritwan Kamel i lunga o le Instagram e se lau ono se fulu lua la whaia tangata ua maali liu ai tolu se lau lua se fulu ono la whaia o e na manunu ai i le mafui e le nei. Ta ua whaia le ko wana ona o le tele o fale ua malepe ma solo i lalo i le malosi o le mafui e o masalo mi ai le ono maulunga atu la whaingo tangata ua whano le soifua ona o le nei whaalwe lawe whaale natura ai o lo whaawo pēr ngā luenga lawe ai i le taimi nei. O le asos full tolu te sema o le a whaiai i le palimene i Wellingtone ia se sao ni ngā fia e pati ai le manu malo le au le kapita mai tai e New Zealand le Black Ferns i le ipo le loro langi le lua vai aso taluai. Whailo mai le min stau ta longa ia Grant Robertson o le manu malo ai o le Black Ferns i le tamusanga o le ipo le loro langi le Eden Park o stasi ale nei o taimi au pito taua i mea tau ta alonga i to tonu o New Zealand hei. Na ia ta ua o le sauninga i le moto o le palimene o le a tari malo whaatasi ai le malo ma le pulenga o le ai o Wellingtone whapea ma le uni le kopi e New Zealand mai o se amanoa ta ua lea o le mamaro le tunu e mawhai o na whailo e tuai ta mai tai o le au le kopi e le Black Ferns. E ta alonga, ta ngā polo e 3 miliona ma le kuata, 3 miliona ta la, e le tupe ua manu ai ta mai tai ta polo New Zealand o Lydia Cole, e na ua siampini o ia le tawanga o ta ngā polo e le LPGA i le ai o Florida i Amerika i le aso nafi. Whaalia mai whapea o se tupe au pito i mawa e lea, ua manu ai se tangata ta polo i le vaenga o ta mai tai. E le ngata i le siampini o Lydia Cole i le tausanga, a ena manu ai fo o ia i le whailonga o le ta mai tai ta alo o le tausanga. Mai o lona whailonga tupe e 2 miliona tala Amerika, e tusa lea o le tolu ma le kuata miliona tala New Zealand. Tolu ni vaenga po ni tauanga te tele na manu ai Lydia Cole i le nei tausanga lua afe lua sifurulua, mai ua wha se fulu tolu o no o ia i le toa se fulu o pito i lunga o ta wanga uma sa ta alo ai. Whairo mai hopea o le tuwha ta singa o na tupe maua, mai i ta wanga tanga polo sa ta alo ai le tausanga nei e siri atu ma le 7 miliona ta la. O le nei ta mai tai ua 2.5 tausanga o le soifua, mai o le 2.5 na mua i malo ai le whailonga le nei o le tamai ta ai ta alo au pito le lei o le tausanga. Ea ma le Talofa iu, o se tamamatua so fa ia Neil Bauko au Kilani o le urua i New Zealand lea ua ia maua mai ia se whaamorianga o le se lautu sanga o lona soifua mai lana mai estete le tupu o sa lesa o le toru. O le awina mai o whaamorianga mai le ai ngā tupu mo tangata e au lia lo lato se lautu sanga o le soifua o se tūlanga e masani ai. Sa whaatino ina e kuini Elizabeth le lua a soifua a lela ua tau aweina le tupu o sa lesa le tolu e pei o na tūla i mai nei. O le lini nei o Neil Bauk o stasi e tele tausanga o au nei le fuawa lele le malo New Zealand sa muli ane a vea o ia ma fua whanua. O lana mautau ave o le fia lama a whaia te le mau o le fia o lona winga e se le mea le nai te whaia. O le whaiunga na o Talofa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whawhonga mai tautua le simfonga le lomo le teimi o le tae au nan pokalama le ata o le tae au. Ia toi whamalo, toi whaftai e tu le tunu. O le teimi leo toi luas fulfitu minuto ana tale o le sifulu. Ia te lofo i leo na matamenga alwenga le totele ana le la le tae au. Ia tae fo le sifulu o na whaia leo na I malo longa fo I a whaitu la mo na I puti. Vai fo I foi o ngā alwenga le yaso. Ia, mai tau ina fo I le yaso pe o le aso le nei le e. O le tau nei fo I le tau nu o le tatou au o le toa Samoa I sini Australia. Ma tau ina fo inisi o whasalonga o mai le o tau fia se lau pi fiafi fo I tangata o le tatou tunu. Tua le ofi ele mlai vahalele e le whatalinga o le tatou au. Ia e me le tuala afa peala e ne te ua Iesi fo fuanga pe o tala o lo o fia vea I nei. E o no ole au I Samoa. Ia e matautia la.
A whaila tau nu whaatasi ma le aso e te malanga i le tātua tunu. Ia so mai lau so e alo na winga matua fiu e tau mawhai i whafo le tōmu al malai vale le whale olo. Pe a whai. A tau nu usia fuafuanga whapea. Nona winga talu sia ia wane i malanga le aso lea e te malanga. Awai mawai oi na mese pe ala tu tulil va alu sa va ile fiafi. A tau nu ula lau malanga al vale le pole lua pole afortas. O le mea monia ia e matua i whaingatā lau. Po local mlai valele o ta vale. Wa fa pesa is fu fuanga i mai au kilani. No no winga fa pe au kilani. E po local fo ila wala au kilani. Ya le la u tau nu au stadia i le tau nei. Ya le mai tau winna fo i. Tu le tatu tu no fa talinga o le tatu au. Ya le umatala fia wa tele ama fu anga tau tala no ai nei tamaiti e ta alo. So sta longa ta wiringo Samoa. Ia o mai whaatasi e Samoa. Ele na o le toa Samoa la. So o se alo le atunu tau siri o so sta longa. Pe menuia fo i tūlanga tau a onga. Ia pe menuia fo i la tau e tūlanga tau whawhiwhianga, musika, mātatifanga. Ia e wai whamanatu umai tātou. Ia e tata wala aure nungol tātou leina. Whatalofa tuei malo soi fua. Ja, malo soi fua, tu fue malo foi le Tautua. Malo foi. Wa, o fere sa ui wala au ni tayo. O ngai ui weni kongi. Oi, ya, o amai. Na tau kong whai a kua ngawhia o pisi a kako la inga ngai a lo whaasoa ngasi matasi. Tai lava. Ia reo mawolo amu ni tayo. Ia, tai lava. Lei, ole umalava le mika o le mawhau mo. Ma le ananga i le kong whainga si a kako se kako au halon whanau le tunu. Ia. Mai se fole lango le tunu. Nga e ase mga kufa pe atu fue. O nga se mga kufa kupu mga ku. O le fa, wa e sila fia inga fo ile. Ne kaunga kao mengi o whaarau i loa o pisingisi. Le kau advertisement, Ia mo. O raura kilo whan mawhau. E makua maua e ar whaarau loa inga e sa moa le liki laulang. Sa o le lei tau no. Wapa ia ku inga o le laulangi le. E whaarau i loa ring whai Ia mo. e sa pora sa moa. Sa. Ai mai se le aua tama whanau le toa. Au fua whare mawhau. Ke la longa pe whai kause lau milionga kupe. E whaalu pe ma whai pa e taisa pe se pisingisi. E sa o lau sono. Ia. Wa e la so wa umangaku apea. Ar kaiminge laula ale pulenga like Samoa. O lo e fa soka ili. E laula a fono le. NRL po le like le laula. Fa kalsanga yei se kupe mo ngai ka ko anu fa nau ka unga kau. Sa o lau sono. Mo. Io ma mense yei. Kalu le fie se furu kausanga ni soifang. Ele i o se fa lau i loa ma o e fa pengi. Ia, mon. A fa kupe ngau uka o si da fie tu fuer ka unka mini advertisement na. Sa o. Never know le pe ke o i o e maili le pulenga liki. A mai se kupe ke le kongi le fa lau i loa. Kongi kam. Sa mo. O nga se mai fo ilo se lengi si kako ma lo i Samoa. E au ngā mo kong whainga fusia tatua tunu. Nga se mga ku whakupu mga ku. Nga mawa e kere menen whalau i loa nga whai. O tunu uia no vai atu tangata Samoa la fio e me mafua. A whirika i saute lisi atu nuu. O isa ra elu lisi atu nuu. Ia. Sa lilo mga ku o yenka ko alon whanau le tunu ia kungu usoli. A tunu umalalangi so. Ia vai atu loa lai tu tonu le nuu le Manchester whaintalo. Ko ni Samoa i nā soli ia matangata Pasifika o mai whata sa le le alau sauna. O pa ia kuru inga umalalangi le unga wala ukaranga ng whai ilma ko a inga lima kamakanga. Soli, imkoa mawa e ale tasimi le whai. Esa. Ia, e o le 5 mingu ke a se iuli tarok. Ia, sao. Kasi ngā me tasimi e imkoa mawa ea. Ia, mon. Misa ka ngarung whanau lau iloa le tunu.
O kuku whakasi mai, ia pere ngala o koro manga. Karo sia e se manga ku tingalo le. Le pulenga likia Samoa. O e whafsanga i. E lope kali me se kali lei mwhisia. Ia mamau se ringi ngai ka ku tam whanau. Ai se whele el kupel ka komaro i kele ka kinga ele komfai. Ai me se la pia wa ole whalongo watu e ono whaau au ni talo whawa malo a tonga ma Samoa i tausanga uma. Olo no winga. E tasi fo ila harea lau i loa ale liki lalulangi. E moni lau. A wapi o le liki kau ele mo lunga le levo e pe o le il fa lau lo pe o le la kupi yungi. Ia, sa o le sa no. E wa ke le aku ia tunu ule e fai le la kupi yungi. Ngai lo ku o lo fai le liki. Ia, moni. E o fona lo maka ka longa ma Australia. Sakawa ai ale fa alo kamka alo Australia. Ia sa. A wa ye si ku e va ai. E o malikai mi o ola ko soi fu le fixi fu vals fu. E le ma fai ngalo le ma o el men ma fai. Se fa la ulo ma era saka alo. Ale ngata na to meti e la iti wai. E o le la foi la tupu ele se nga tupu la nga fieta alo uma mo to sa mo tirana na una mai ni sila ma Australia ma la to tupu. Ole, mon ni le so no. To tia te. Mena o ka mo fu ma takaru ai muri ka me ki I la ko solo. La ko solo. Ia, pa al fa ko ia sanga le mu o fa lei. Ia va ai le tu uli mata fia ma fia. E o la va nga ele tu la fo me fa mal me fa pe. Ia. Wale, o ta ina io solo no fe tato. Tu ava pe fa tala po lua le teno fo ya. O le tai mua le fato a vava ai e poli lua I se me fa pe talu no fa vai le lua poli lua. Ai vai le ta fa ala to la wala le o waspite. I ta ngata ma tua le fia. O fa pelo matu. E maua I le se ni si ma fa u ngol pule nga nu o poli lua ni si me fa pelo na. Ya. Ile ni monga ya. Ma na ia so. Ia o me nga le la lua le ya so pole me fa nga se ma fa li. Ma wai foi ngi me kupungi foi vai ka o so fu ngor ka ko o mai. Ia sa o le ia. An mo se halo fa na sa so fu ani tu so le. Ma so se ku on la lan. O ku ka u mara ko le si me no ka inga ro vai. Da ki nga e ngai ka ku ma tua I fa na. Le mana mai o ka vale. Ia. Te wa I ka mai ki ya. Sa o le ia so. O fa inga luenga o aru nga ku pe a kauai ka vale manga o se foro ai le me so le vai nga so sa fa tai le lo fo le tu il fa mania nga mo sa mo so sa o le ia o le voi me o le ata mai o tato mai te uta vale o pe o mai o fo tato vai talu le to sa mo o le si tu na o mai tau o pisi ni si ala tu te la no ina tato o le to pe ila le tu si mai la to fa I lo I chesi la wa te le o le whanau loa le toa I BCDC. Tau whuna si I runga rātou tupe. Sa o so. Tongi le tātou au. E menga kawanga wa ai le yungi la liki. Ia. A wanga mo se sosangi mo nge ka ku kan whanau. Au te no foi la le to e whainga tāi le toa sa mona su e ni kompania la ngona ngole au. Na. A le se la ua whepa uatu. Ia. O no le ua matu ai mawa. E le mele ua ia. Ia. Ia le menang ka fifa so koe fa tupu manaki. Ko mo pe fa longo mai ngai uso le sa mo le ai ka ko. Kala. Ia oe. Se oe e si la le pe fa ngo fia mo se le ni ia. Ia le tunu mo kap ka. O te no fo ia le la abata tau fa o pisi disi la po ale tato au le toa. Ila mai o fo me vatu se la ui la mai tau fa le au ale vai mai. Ai. E mata utia le anu, ia vai lai kompania la uasi e miti afu mafu a. Ua sele I tatou tupe so. Ia wai, au fua voi, ia le anu social media, costly pe a anu social media. Ia sa. Ia whai sa mua, ai. Ia, oso me se kompani kele, ke aura wilo lo langi a koa, la ko kompani whai ngal merenga, nenga pingi a kungi sa mua. Ia, sa ole le ia. Ia, alele. Ma lo lava nga lua foi. Ia, wale le, whaftai foi no wala mai, manuia le aso fua. Ia, whaftai foi, manuia le aso, ia, whaftai foi. Malo. Tonu wanu rima nua whatasi pa e toi fia wala mai tātou tanoa. Ia o
mai tau atu lava isini Australia ia ua whaatupu teleina malo le malo I tono le lava alele se I tau whawhile mū le pepese o tāu tangata ma le tumu le lava alele isini. Whaatalinga o le tātou aula toi titi tau nu. E matau tia fo ile vainga ile tuale tau le iropo fe pase se po fe mea ho iei. O va iti la wala o tumu lolo. A fai wai o le lava alele le isini le vainga le tau nu o I malanga whaava malo. Salo tonu ila ite mal malama le ta'alai lai o le me feo I tangata. Ia mtua tau le lo tangata po fe au iei. Le tumu o tātou tangata le whaatalinga o le tātou au. Ia la tātou pese vai foi. Ia o vivi ingo sinu o lea wa opo I sovai. O le temi o lea ua toi se fulu oro minute o le tālea o le se fulu. Mahalo le tautua, mahalo le tau watai.
Vai pula sala vai Toia le papiti le mu Ai fai ni talo sanga Ile mala ua tupu Ai aua lava le patala tu Na ona opa no Ile mala wai Samoa E api e ponga I mai la no O sabai I ole ato O mea pa ato potopo O ualata ona salamo Samoa loto malo Leitu o tane o la upa ato ese Ele la maona eso la ese Tu ulo ulau ele Se ia tu male pelepe Wa eilo alele o lona pinangalo Walai o na pa tele tele ngese Ole alopa itangata Ina ia sosola ese Na ona opa no Ile malawa Samoa E apia pangai manano O sabai I ole ato O mea pa ato potopo O ualata ona salamo Samoa loto malo Tuli mai lea I tu male sau ai ama wai ai Tato so sola ia na le usau le lo o matua Paapea male toia I ngai pulu alo na papatua Tuli mai lea I tu male sau ai ama wai ai Tato so sola ia na le usau le lo o matua Paapea male toia I ngai pulu alo na papatua Awe Awe no to uale loe Na olo fia pa ai Punga ya oe Na olo fia pai topia Malua I tai nuese Awe no to uale loe Na olo fia pa ai Punga ya oe Na olo fia pai topia Malua I tai nuese Awe, se i fai mai sau
Latu a taurunga fa mel tatou por kalame le ata le taia de musika fai u ia ona fa fonga no le tatou por kalame le soifua malolo ina. Aftai tele lava e mafuta pe tatou tau lava le tasi a le lua. Tau le lua umai tatou fa salongo le yaso. Ia le pesele e walo fa tu tatou por kalame me taurunga tu le taia fa aftai.
Se me alava a fai ngata o le kai ava. E moi le polonga o le lotoa la i le tinga. O i le vape a pula u le suava. Fai so fai va ai ane alu. Ua lau lau le mativa. Ia o te whatalofa atu nei vaenga o tai au po kalami whaanga solo si ufonga lau mua talofa lava le malo lau whafonga ia po whea lava lo e maua mele tato po kalami nei tai au ia whaafelo i atu. Taimi fo nei peo ni whaavanua mo tato po kalami le soifua malo loena ngā lue whaatasi mpulenga whaafalmai CCDHP ia ma Heart Valley ia ma au nanga o lo umwhaiona tu ina atu le tautua ia wafu le whaamalam le manga o mta utaua mo le soifua malo loena o tato tangata ia o tato ye nei tu malo ato Wellington. Tau nei o lo mātou wheloa i fo i manisi o vahenga o le soifua malo loena ia o lea ua mātou
whaatasi ai fo i le tai au le nei, ia manisi o tātou mālo whaalongia, ia Talofa, Talofa lava, mālo lava soifua, good morning and welcome to Samoa Capital Radio. O te talitonu, ia le lava le mōtol pāwa i loa, le bea le whaalau lo tau fo i ngā luenga, ia beo na iai tono le au nanga leo lo iai. Please introduce yourselves and your roles at your service, whaamole mole. Ia, o talusanga vanilau, ia o le cultural mātua le Half Pacifica. O toi au vai fiu ia lo ingoa, o se tasi o tene, tai si mai, pasi, pitoe le tu o le whaale tono o mawhawhau. Ko sala o la ua unanga luenga I tono o mātou. Matanga luenga nei o Half Pacifica Community Mental Health Team. Malo. Hi, I'm an Irish trained doctor who's completing my specialty training in psychiatry in New Zealand, and I've been working with the Help Pacifica community team since January of this year. Ia atonu pe e tāua fo I le tātou anga ilo iniso vanga o le tātou tanuanga pe ona whaatati ai. Te lolo tāo nei o lo tam whailava ia whaalau lo momola tau o nanga. Ia atonu po isi sewa no lumanai. I ona au ili lea ao le vaenga tāua lea. Ia e mane fo I le sau noa pe to ofia ni si tono lau tau vaenga o lau tau au nanga. Ia ai o a fo I o lātou tangatanu. Pe o mena o Samoa po I manisi a leo māua o le ia le suile le sungai a Dr. Jim. Whaftaimo le whafsili sa velina. O le matonatanga luenga e iaila mātou tamaitai pule. E suawhai a folole e Sarah. Ia e toa ia I mātou mai, like nurses, psych nurses, tu sala tolu teine, ai tasi le tama. Ia e iaia le teine to e lau I tutonu le mātou au onanga fo I le se tasi o teine fo mai pasi whaapitoa e le mawhawhau whapea fo I ia le afa Samoa, afa intia, ma te ngā lue. Ia e pei toa lua lava, ia ma ua Samoa o lo tangata ma le tō whai atu I whaasina Dave Nicol, o le mātou vaenga lava lea I le tūtau nurses, ai ia mātou fō mai e toa lua. Lea pei o na sauno atu le mātou Psychridge o Jim, ia ma le mātou fō mai o le mawhawhau psychiatrist Dr. Wolfgang Kua. E fo ila mātou psychologist e suafa ia Gina e mātou ngā lue whaatasi tono le mātou o onanga. Awa a whape iei tangata mana o mia ni whaatanoanga I nisi o vaenga o whawhitauli. Ia ona o tangata lana e tauna a vātu ia e le mātou psychologist leo Gina. Malo, ia. O le isi vaenga tā uala leo o tātou o mai ai. Ia se I whaamatala po le ale Health Pacifica. I le au unanga le mental health po le o la malolo ina le mawhawhau. Ia whaftai o nei au unanga le Health Pacifica team. Peisa amanta mai le tausanga e afe iwa se lau iwa se fulvalo. Na whape ai o na talatala noa ma tau au mai tutonu ia le au ia vaenga o Pacifica o lo tutonu o le DHP le olo ngā lua nei mātou. Ia o inala na amata mai eile o na amata o na tau whau mai le service lea. Ia o na fo I vai tau. Ia e tele I whaatartan noanga. Ina ia whape o na mautu ai ai I le tausanga e tasi le afe ia o ke topa le tasi le afe iwa se lau sfolu iwa. O inala na whatu ai lole le au onanga nei po le tanga luenga nei wata ua o le Health Pacifica Community Mental Health Service po le team. O nala leo e o mayala le taimi nei o lo whaawau pe le au onanga le al matou matanga luenga le o le Health Pacifica. Ai o le au onanga foi mo Pacifica. Pei o le au onanga lava ia mo tātou tangata Pacifica ele na ni Samoa. Ia a ofiti to e lau, o Tonga, Rarotonga, so es toi ngā Pacifica lava. Ia o tangata na o le e watu tutonu ia le matou service. Ia ona matou
ngā lulu e whaatasi ai lea. Te iwa e whiwha popo tānu sanga vaenga lea? Po le ua tā ua umai le sunga ia toi? Te tonu fo I o le au ngā le service le o le mamlama tangata Pasifika. Awa e se fo e tato tūmaanga. Ia e loa fo I le Health Pasifika, ia e whiangai fo I ma whawhitaumi ia. So it's really important fo ngā le e se service Pasifika. Awa to tele tangata lo au mau nei I tonu Wellingtone po roa hat. Ia tele tangata Pasifika. So o le need la o le service le. Awa e mamlama I tātou tangata. Awa e olo e whaisi assessment I tua po se mainstream. Ia e whaintao na diagnose pe assess e whomai. Awa e le mamlama fo I tātou tū maanga ma. So o le tāua fo ngā le service le. Ia whaftai fo nai tō ina mana. Nai vahenga ia sa whaatuina service. Awa tai tono o lewa na whaatanoa. Ia lewa. Manuia fo ia mātou ia holo whainga ruenga tone service. Malo. Ia tautono le si vaenga tā ua lawa o le whaatinonga la o tau o onanga. Le alala tātou o atu ia I se I whaamatala. Peo whaapewheo na whaatino la o tau o onanga. Whaafitai mo whaafisili Savelina. O I lātou nei e watu I tono o mātou service. E le whaapea watu lo watu sawa ia mātou. E ele process lea e ui atu I le au onanga te haika po o lau fōmai fo I ale ainga, le GP. A whapewa e su atu I lau fōmai na whai e sau whaataltonoanga. O inala e refer to ai o e le fōmai le mātou service. Pe a whapea ua I loa le fōmai o I aisi na whaale tonu. Pe fo ele wale pei ona e masani ai le tautala ma awa iai sina whaale tonu po wa iai pupo le anga, po wa iai le masarosalo vale, po wa iai le fefe to e whaasanga I tangata. Io nā lai lua tuai la le referral le I le te hai, I a mātou. O le au onanga fo I lea, o le process lava I alu I te haika. A whai e te telefoni maua se fia maua se sosoani. O nā lai e foi e whaatala noa I foi o e te haika e tama mataine e foi tauti mai na foi vaenga. Ia ona avatu e lea o e tutonu o le matou matanga luenga. Ona avatu lea o le referral ne ia matou. Ona whailo lea o le appointment. Ua matou whaingoa inga le appointment mua, le appointment mua, o le whailoa inga mua. Ia ona mai foi leo tusi susu atu tala atu foi ao o le ua fia mana o mia le au onanga ona matou tala no foi la ia lea o inala e mauai se malama anga po o fea la le service o lo mana o mia tangata lea awa ele o tangata uma e whale tonu ni mawhawhau wa onisi o tatou tangata e ala na watu oni maftanga I tonu ainga au pe o tau ia whale tonu e maftanga matua maftanga ma taito lua maftanga ma wo ia onisi lava ia wa ia le whale tonu wa tau le mawhai ainga ona pui pe wa wo atu sistu langa tatawai ona so ese sif so soani ai o le atu le ma ia Jim ema whai ona so soani wa how our service. Yeah, so I guess our service really starts with collaboration. We initially assess the patient and find out, what their individual story is, what they feel their challenges are, and then we have an opportunity to meet as a team where we can discuss the case, collaborate together from different perspectives and different viewpoints, and try and find the best possible outcome for that patient, and whether that be with medication, which I would be responsible for, or maybe some sort of talking therapy, which our psychologist Gina is exceptionally good at, or whether or not people would prefer to use other services such as GP. But really our service is all about finding what works
for the individual and how we can support them to get the best possible outcomes. Ia, mas whaupopo. Ona susu atu lo leo tangata nei le appointment momua. Pea lewa iai la mātou cultural consultants leo o sanga. O i lai mātou te ngā lulue ai masanga. Mātou te talatana noa tangata lea. O nisi ua i lewa na iai tonu al mātou au onanga. Ia e peona sau noa fo mai wa iai ia treatment wa lewa na iai. Pe wa inu whala au lea tau wha file mu mai ai le mawhauwhau i taimi e popole ai ma vevesi ai ma ia a onisi a o tangata. Ia e pei e iai fo le to ai ngā vaila au lea e whai o la tautui. I le tai lua vai aso, tai tolu vai aso, tai wha vai aso. Ia o tui la nae e tasi a ua peo na wha vai aso, e tasi le masina. I o nisi au masani ai, o nisi au o tangata o lo i tono o mātou service. O la au pei o tangata whaingaluenga. Full-time jobs, part-time jobs, whaingaluenga i tangata. Ia e sele mana i o ngā lue whaatasi ma o tātou tangata. Malama, tala nua le ngangana, whaingofie fo ina whaasoa mai i mea whale tonu. Ai whapena fo ina whesili mai. Pe iei nisi au nanga i tū atu. Au ai pe o tele, ele o malama le tele o nanga. Ai nisi fo i o Pasifika, o le mau te ngā lue whaatasi. Ia pela o le whaailoa atu iai. O le tele au nanga, o lo iai fo i o tātou tangata. E mau ai fo i se fisosoani. Mālo, whaftai. O le service ko le au nanga le nei, e na o i nei porirua po o le tūmalo ato Wellington. O le tūmalo ato Wellington e mātou te vaaia i Wellington e tau i Parparaumu. O lo iai lava le au nanga ia le hat, mō tangata o le hat. Ai ein tangata e fia mana o mia ia mātou. Ia ona whapena fo ilea ai paule o le o se au nanga al Pasifika i tonu o Wellington. O na mātou lava le cultural, le clinical and cultural team i to tonu o Wellington. E se fulu valu loa ia le tangata. Ia e talia le se fulu valu anga i lungatiu. O le onos, o lungatiu o le onos fulu lima le fits fulu. O le mātou le nā au onanga. O mai tausanga nā se fulu valu anga i lunga le onos fulu ma lima tausanga. Wapei wa tangata matua. A la loifo la se fulu valu. O loo iai fo i au onanga. Mo o le au vaenga la itina. Pe ona iei fo le au onanga le iai ia camps. Ili Pacifica camps. Le fo i sa o mai fo i promote sa ko lako service. E o vatu le fase fulu. I le lima se fulu tangata. E o mai tono le mato matanga luenga. Ai le whapea fo i la tangata umai o mai le mato matanga luenga. O le a mato vaaia. O nisi tangata nana watu wa pelua vai aso, tolu vai aso. Ia na o sina pe fulele na yese vai taimi na fate ia ele mafafau la tau ma. Ia na mai lola ia lea ia mato ngalo lue ia ai ole o nanga foi. Ele fa pe fosia. E ia la vala wa ya tau te talia ai. Ona e sau ia mato. Ona ol Pasifika. Ai o loo iai fo easy services pe a wha apea. E te lewhina ngalo i te sau. Ile service lea Pasifika. Ai iai fo easy services mainstream. E me whai ona e fio iai. Pe ele mana o ia mātou. O lau lava whaitalia. Ma pista sila vaenga i silingi e o tatanga te Pasifika. Pe o le kuipuko i wha maumau a pe te ua a pe o nesa vai. Pe muswaile o atu ya autou a ni ni o nga. Ia, awa te leo teimi e o tātou tangate ma māu e atu e whanga service ia. So te tonu le mafuanga matu mai ni e whailo atu
ia mātou service ma le au ngā, awa tō telefoi o tātou tangata, ia lo po maua le ngase le mawhawhau. Ai le i tau atu sesi pe popole foi te ua whamasino isi tangata. It's a really important e foi ngā le su mai e whaisanga assessment, pe asi mai mātou service. E pe o tūlanga lava nā o le pui. O le pui le privacy. E matua malusi tele le whatawaina. Ia awane i loa atu e nisi o le tangata le tono mātou. Ia wai pe on saunua le songa le mātua. Ia wai ei fo langona o tātou Samoa. I le angai normal. Whewi loa atu fo o toema. Nā ngā lulu e ai. Ia ai o le nganga i o le fif sosoani o tātou tangata. Tāti e se ia le stu langa lea. Ai awhia maua sosoani. O lo o iai sosoani. Mana i te o whelane i tō ofisa. O mātou le i kene puru. O le street o le ambulance drive. O nāla le mau te iai mātou te wheso o tai lava ma le community health services. O le mātou building lava nā tasi. Ia alvaenga nā le situ. Ia alo matamata te le lava le mātou ingoa. I le situ. O le Health Pacifica service. Mani fwili ta o se telefoni en whena. Whaaso o tai atu o tō. Telefoni o le... o le 0800 300 181 o le o Vapsilau tolu o tasi valu tasi. No. Yeah, I have a question for Jim. Yeah. How do you find working with the Pacific community? Are there any challenges for you? I wouldn't call them challenges as such. I guess it's a difference from I guess standard Western approach to medicine, but that's part of the appeal for me. I'm originally from Ireland, and for me to be able to see the different models, and particularly the cultural models of providing best quality care, it can be challenging at times, and I often, I need to turn to my colleagues for support and to kind of get a better understanding. But I will say that the team has been very warm and welcoming, and it's always a pleasure to work together to achieve such fantastic outcomes. So it can be hard, but at the end of the day, it's a very rewarding experience. Oh, that's good. Is mental health a big problem for our young people, Pacific young people in New Zealand? I think it's a big problem for all young people in New Zealand. I guess in some ways the Pacific community are, they have a specific service, dedicated to them, with excellent clinicians and excellent outcomes. So it's definitely been a challenging time with COVID and people being out of school and kind of losing those years of contact, but there certainly is help available. Taiji, mani fo ile e pe o veri safi singi ono tulanga. Wa ese fo isi o leia tanga tano tato Pacifica e mani e ke tau fo mo tato tupulanga tanga. Awa tō tele fo ele o tupulanga le ua ngai mai. Tō tele la e whanau i New so ese fo la tō up, the upbringing ma tupua e. So for ngale o mātou ia, we have to always upskill ourselves e tamu whai kiniki ma these New Zealand born awa ese mai wanga i whanau Samoa. Ia pe whaingo whia ona kungeki i le culture a peo i ngai whanau ia po tupulanga o lo whanau ne New ma e whaingale whaingatā ona connect i le tātou anga numa, tātou culture. So we need to be smarter and foi mawhawhau poa nisi a wala e mawhai ona mato ngā lulu whaatasi ma reo tupulanga, but definitely e te le se whawhitauli i tātou tupulanga walo tele i e mea lunga le Facebook, social media, ngā wa amatanga whiwhia ita maiti.
Ia ngā o lea whaatai, ia. So that's where a problem is, e tamu whaiwhanga le ia. So sani fo I tātou tupulanga, ia. Mano whaatai, ia. O le tātou tanuanga nei o le whaalauiloanga lava o tōlanga o le tau au nanga. Ai po le ase se isi vaenga o whi tanua tili ai? Ia, o le whaamalosi awa, ma le taltala noa. Ai se whaale tonu, vili, tala noa telefoni, tele au nanga o lo itua. Resources, there are lots of resources. Ai ona tātou e leo whaongaina po le mea e leo sila fia ia au nanga o lo tele itua. Arto tele fo i o tātou tangata o lo ngā lulu e ai, malama le ngangana. Ai au tu ia le mea o le mā po le ai alo whaama moni le alo whaialo whanau. Awai ei fo ia whawhita uli o le ngaluenga. Ia, ai ona whawhita uli. Ia, e mawhaiana fiso laupule, tala noa. Ia, e pei o le whemala malama I lava. Pei o mātua, mātou, tala noa I mātua. E winga I whanau. Pei fo sau noa le songa ia sang. Ia nei fo ese ia tātou mamea na ola mai ai. Whaingo fia alvaenga mai Samoa wai tala noa sao atua iai. Ai pita ia nai whanau. Ia e peia o whaingo le pepe fo. Ilele tatala no fi le mu iai. Ma le mu iai. Ia na whaia iale mena o pewa a matalona offload mai ma. Tatala no mai ini whaafita olio. Whianga iai. Ai o le numera ia o le tala noa. Tele au nanga iai fo ia au nanga nana e vilia telefoni I le tasi fitu, tolu fitu. Ia o le tala noa therapy. Le nā fo I au nanga. Ia te nofu falto fale ma e tala noa iai. Ia e wolo iai fo I tangata e fisosoani mai ia te oe. Ia o maftianga mo nā. Ai tele services pe tai au manino, vaka tautua, o lo itua le vaenga na tele au nanga e. La fo ia e ofo mai e lātou, ia au nanga mo tatangata. Whaonga wa pe o lātou na au nanga e. Fia fisosoani fo I lātou I le tū ala lea tau counselling. A pe o mātou ia o le clinical. Ia, ma le cultural lea e fo ie. E mātou te ngālu e male. Sunga ia sanga, ia whape fo isia mātou. Fo mai lea gym. Ma le sime e le onga tangata le e ngasi. E ofo I tangata inga a sila fia lo o popole, si popolenga mo sesi o whanau, po sesi o latu tawa. E ma whai ona latu vili atu fo. E le onga tangata le e le ngasi e mawha. E ma whai na vili atu I tangata inga pe a whai ese polenga mo. Awa tele teimi e le vili mai tangata le e le ngasi ai taitonu e a sila fia se tasi o le ainga. Popole I siana alo, po siana se sila ainga. E me fai fai on lato vili atu. Ta no po la se advice. Po la nisi awala me fai on sosani atu ye. After. Malo. Dr. Jim, any final comments or any advice for our listeners? Oh, yeah, I would just say that, early intervention has the best outcome. So if there is either yourself or a loved one that is struggling, reach out for help. We are here. We have lots of services and supports available, and helping the community. That's why we come to work every day. That's what we enjoy doing. So don't be shy. Ask for help, because that's what we want to provide. Tai. After, yeah. A whai walesi si vaenga ia e mole atu whaftai te le lava molo toa fio mai talanoa ni tāua e pe ona tātou loa ia e sel tāua e telefo ina ia tātou whanau tupulanga o lea e mai se whaafitau le pe o le pule le ola se ito lau fo malo la whafonga ia tono vaenga tono ai au ngā e le tautua le nei
ia ele lei lava le whaanga pe on whaafonga mai foi. Ia ai whaftai tele lava a tono staimi o luma tātou toi whelo ai foi ai manuia lava ngā luenga o toi o le nei aso ia toi tali o tu foi ngā luenga o whianga iai. Ia le malo lau whaafonga le tātou pokalame nā si whafonga lau mua ai mai se lava o le pokalame o le soifua malo loina ia pe ono tau whaafonga mai ei sa mātou talitanoa atu ia ma le sunga ia toi fiu tālu sanga mani lau ia ma Dr. Jim mai le Health Pacifica i le tu le soifua malo loina o le mawhauwhau pe ono tau whaafonga mai iai. Ai mana tua tātou telefoni nā o le oval selau, tolu o, tasi val tasi, imwhene vala au iai, ia pe a mo miesef so soani, ia po stasi foi o lau ainga, e te sila fia e te tauana whao ole lona suafai i le au nangal nei, ia pe a whai wa e mautinoa, ia wa ieni a fianga le mawhau, ai whaafatai tele lava le whaafonga mai, manuia lava ngā luenga o tutoe o le nei yaso.
tangi e moa u loi mata o te mau tinoa ua o whaangalo ina oe funa hoa miti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi moe ia oe ai whaangalo i whaingata ai ala o ita e tali o ni pua uanga a ita o nei e tasi ai ta ua ai tawina e iloa o loa lofa funa o miti uana o oe le sili o te tauia oe ua lea i maseisi funa ua e ata o tinga e lou anganga o iai o se sasi i lata ua mafutanga sua marie hoi funa Kaingata sautali tonunga Lei ita o setasi Ele ia lofaya i se maula Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita e tali o ni pua puanga Fa ita o nei e tasi ai ta ua Ai tawina e iloa o loa lofa Funa o miti uana o oe le sili o te tauia oe lea i maseisi Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita e tali o ni
Tautua Ai tauina e loa o loa lofa Funa o niti Uana o oe le sili O te tauia oe Ule ai masisi Solo ile awala Tato tupulanga Fai tai tainga Moni mealele Unayo tato te So Le tui ya olofia si So Vai mai lofia malos Wanda ole pa ole matalo na tawi Spala ai lava ia e ola umi
se sauia ua tupu nei o le whaala vela o ai o to le sea o mea ai to tonu o le whane le ai foi se si o i sumuna ai si au whate ta fefe ai o maua e pitua o le whatawa le Usi se sauia ua tupu nei o le whaala vela o ai o to le sea o mea ai to tonu o le whane le ai foi se si o i sumuna ai si au whate ta fefe ai
Time be my love time.